Estamos en directo, espero que sí. Espero que sí. ¿Estamos? ¿No estamos? ¡Uy! ¿Qué? He llegado justo a tiempo para ver esto. Beta cerrada de Crane World. No lo he visto. No lo he visto. Me neither. So great. So No lo he great visto. to hear from Ed and the team at Popbridge. Really nice. Yeah, shout out to you guys. Bueno, ponemos en contexto. Acaba de venir de currar, va a venir de trabajar ahora mismo. Y lo primero que veo, me encuentro con beta cerrada de Crane World. Finally Crane World, dice para que la gente. It's been unbelievable. Bueno, no sé si... Mira, por aquí tenemos a la gente llegando. Bienvenidos. Quería comentar esto en directo, chicos. Byron, ¿cómo estás? Sé que empezó esto a las 6:30, llevan un montón en directo, me habré perdido un montón de cosas. Si me podéis ir poniendo un poquito en contexto de lo que se ha ido viendo, sería maravilloso. No he visto nada. Acabo de abrir el directo y me acabo de encontrar que el Crane World vuelve, yo ya me lo imaginaba. Beta cerrada. Lo quiero. Me quiero apuntar ya. Fijaos en el escenario que dicen por ahí que hay una cuchara cómicamente grande. No lo he visto. Amigo, hace banda que no te veo. Pues no sé, Byron, ¿por qué no te pasas por aquí? Estamos haciendo directo casi diario con este evento. Lo dejé porque no jugué más PAYDAY, pero bueno, yo sigo estando aquí, yo sigo siendo una persona completa. Me pongo por aquí también los comentarios para que los pueda leer. ¿Alguien ha estado viendo el directo de Overkill? ¿Y me puede informar un poquito sobre qué se ha visto? Nicolás, ¿cómo estás? Gracias de antemano, si ocurre. Muchas gracias. Mira Almir, qué elegante está con su chándal del juego del calamar. Yo no juego PAYDAY hace más de un año, soy de consola. Y con razón. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? But I'm surprised that so many of the quizzers, obviously we only saw the 4 top ones, but they got 9 out of 10 answers right. Probably the only one they failed on was the computer one, right? Yeah. Finding out what laptop was. Because then you wonder, sort of below that, how close was the rest of the distribution, right? Because it was pretty close for like 7, 8 of the questions. No sé de qué me habré perdido, la verdad. So, definitely tight. And I feel that's like no sé si habrá algún hashtag. For the PAYDAY community. There's a large este es Jackie, este tío. No lo conozco. ¿Quién es Jackie? Sí, hacemos un poco de ingeniería social. Las próximas 3 horas estaré robando tu atención. Live en Estocolmo, celebrando los 10 años. ¿Quién es Jackie? Es un comentarista de eSports, de CSGO. Mola. See, this is when I wonder as well, when do we branch out and basically, start working on base masks that are just sort of clean? We can bring them in, we can do them ourselves, kind of like, like a drawing by numbers kit. But you mean you and I? Numbers. Yeah. You'd like to start a mask shop together with me? I think we could. We could create create and design masks and maybe add costumes to that. Yeah, we could have our own circus. There you go. You focus on the mask aspect. We'll get some help from Canoli. I'll go for the shirts, work for the suits. We'll make everyone look very bespoke, very fitted. It could work. And maybe, depending on how well Rika and Tobias have done on the T-shirt, we might hire them to do some graphical design. True, we could bring them in. ¿No dijiste que no ibas a hacer? Aleluya. Sí, me he visto obligado. O sea, he abierto directo y justamente cascan aquí la noticia de que Crane World vuelve. ¿Alguna novedad? Crane World vuelve. Crane World vuelve. Lo que decir tan rápido y tan emocionado que no he dicho nada. Crane World, el jueguito ese de móviles, vuelve. Es una beta cerrada de momento. Está viendo tutoriales para mapear PAYDAY 2, pero sinceramente prefiero verte a vos hablar de vídeos. Puedes hacer las dos cosas, detective. Las dos cosas. Once we picked up those pens. This is going well, though. I didn't expect this. He visto antes estaban haciendo un concurso sobre ¿sabes más que un heister de primaria? Un concurso sobre preguntas de PAYDAY. Y participaba el chat también. I love this. Yeah, I do love it too, man. It's awesome to see.
Bueno, he decidido verlo en YouTube porque puedo echar para atrás, ¿vale? Por si quiero ver un poquito el principio, que me lo he perdido totalmente. También lo tengo aquí en Twitch. No sé qué dirá la gente. Oh, the teaser is real. Oh. My. That's one for the real fans. Yeah. No sé si puedo hacer las dos cosas, porque la verdad estaba viendo el vídeo en inglés y en inglés no sé tanto. Bueno, también estás viendo cómo comento por encima de gente que habla también en inglés. Si dicen algo interesante, yo os lo digo. De momento están rellenando. You gotta be shady. You gotta work everything you got. He's using it, you know. This is amazing. I wasn't really sure what. ¿Están dibujando un log en la camiseta? No me enteré. Vi que alguien ganó una camiseta por el concurso que os dije de preguntas y respuestas. No, preguntas y respuestas. El de respuestas. Bueno, vamos a hacer un poquito de stalkeo. A ver qué ocurre por aquí. ¿Se ve bien? Sí. Lo he dicho, el chico este se llama Jackie, no lo conocía, es un comentarista de eSports de CSGO. Igual me aficiona. Vamos a ver qué ocurre con Payday. Ah, mira, están sacando todavía más chaquetas y atuendos para el concurso. Hay algunos que tienen muchísimo nivel, ¿eh? Una cosa impresionante. Painting the picture of life. Absolutely. You're so on brand with this. It's like I'm in the room with myself. There's so many quick fire quips. I feel that too. I don't know if it's the beard, you know, that I like. Yeah. He visto antes que estaban haciendo preguntas y respuestas con desarrolladores y estaba por ahí Bane haciendo preguntas. ¿Por qué en el hashtag de Payday solo salgo yo? Hay sección también. Y renegado. I think we can sneak in and then round them up. Yeah, should we? We definitely need them both back. So let's wander over. We'll stop you there. Unfortunately, you are out of time. Let's have a look. What do we got? What we're working with here. What do we got? Tell us. It's like we're in a cooking show. It seems like. Yeah, I know, That's why right? we have the toast. I'm almost done. You want to go first? I guess it's like the overkill icon and also, you know, the toast. It's beautiful. And you got the overkill bomb there as well. Yeah. So did the bomb drop? Is that what we're trying to symbolize? The bomb's dropping on the toast? It's taking out Get ready. the corner of the toast. Mira, por ejemplo, está Sirvain haciendo preguntas a los desarrolladores. Por eso intuyo que hubo preguntas y respuestas. Toast baby, let's go. And to us, I do think I recognize the face, but I'm gonna leave it to you to give us. I was going after our golden boy Ian, Yeah. trying to. I mean, it's cold. Yeah, I It was the see. closest color I got. Some blush. Trying to go after the Almir Panzer. I mean, Sí, algo sacaremos de aquí, algo en claro. Pero vamos a quitar el stalkeo y vamos a verlo completo. Like, Thank you. I've drawn on this shirt, and it's not easy. So this mustache is Blood Chapter Pack when. ¿Cuándo sacarán el pack de contenido de Blood? ¿Os molaría tener a Blood como personaje jugable? Creo que lo tuvimos una vez con un mod, ¿eh? It looks delicious. It does. It's got a very hearty center. Thank you so much for helping us create this masterpiece that someone will win, right? Yeah. Wow. Unbelievable. Blood Pack. Y también vi que estaban hablando con uno de los creadores, bueno, el personaje de... ¿Cómo se llama? Well, De Locke, el actor de doblaje de Locke. Estaba también hablando con ellos. Me gustaría de verdad que saliera Tebari por ahí. Soy muy fan de Tebari, el actor de Dallas. Pues todavía no he conseguido ver la cuchara cómicamente grande, ¿eh? No lo veo. Okay. We're going to have all sorts. Oh, good. So it's like wearing a really bad phone. And I believe we also have another guest joining us. Bueno, llegué tarde. ¿De qué me perdí? ¿Te has perdido que va a salir Crime War y va a haber una cerrada? Yeah. Hello there. There he is. Hello. Faintly. We've got him. Hello. Hello. Can you hear us? Yeah, thank you for the invitation. ¿Con quién estás hablando? I'm glad to. Have you? Welcome. Welcome. Thank you. ¿Con quién hablo? Ah, here they are. Ah, mira, este es el actor de Locke. Ay, se le ha caído la cámara. No se le ve, pobre. Man. ¿Dónde está Locke? hopefully this will be quite a fun one for you two to really lay down the knowledge of what our players are getting up Oh, to. good. Here. Good. But obviously, we don't really know what they're going to be getting up to. It's all been kept a bit of a mystery. It's been Nasamer. shrouded. ¿Quién es Nasamer? So Ah, are you speedrunner. excited? Are you ¿O quién es? nervous?
So you're saying I'm in the hot? We're in the hot. You are. seat. You're Yeah, in wait. the hot stand. Absolutely. Okay, hot stand. That's even Speedrunners. worse, though, right? You'd be very Yeah. warm. You're like a sauna, wouldn't it? En los últimos años han salido unos speedrunners de Payday, una cosa increíble, pero rapidísimos. I hope so. Este último haze que ha salido, que hemos tardado todos en sigilo de 20 minutos, no nos quitan. It works up as well. Un It's tío, not lo he visto easy using those felt 4 clips. minutos, No, it's 4, not. 5 minutos. But we only Nos deja en crashed ridículo a like 3 todos. times, right? Oh yes. I only heard a loud bang. So Oh, there was I'll- definitely more crashes than that. Yeah. well, hopefully we won't have any crashes here, as it looks like we can step in, we can load up our first video, and this is where we can get to the reaction. So let's have a look. Let's see what's behind door number 1 and what we're going to be working with here. Ah, mira, van a ver Wait, los what? speedruns. Nani? What do we got? Infinite. El slow motion infinito. Infinite slow-mo. Infinite That slow-mo. was the subname. A mí me encanta cuando los desarrolladores reaccionan a los bugs de sus juegos, que es como, "Ah, y no nos hemos dado cuenta de it's esto. like, ¿Cómo no hemos arreglado esto? Okay. So okay. slow-mo for someone masking up in front of a guard, I assume. Yeah. And we're done. Oh wait. Wait, what? What? Wait, 4 segundos, very fast. 6 segundos. That was wait, fast. we don't What happened? ¿Pero cómo lo ha hecho? What is going on? Oh, wait. Did they finish what the I happened mean, there? How it did is fast on normal, sure, but like, ¿Cómo, Really? cómo ha terminado en 6 segundos? no, that was No han like hecho ningún a objetivo. job. So on this video, we can talk about a game mechanic, the slow motion. Uh-huh. I introduce to you a very important game mechanic for the speedrunning. When you are shot or equip your mask near guard, you enter a slow motion state that also affects your timer for the heist. However, Fake it check doesn't confirmado. affect the sync with the other clients who can still reach the objectives and interact in the meantime. For example, a 6-second interaction will last 2. Está explicando cómo lo ha hecho. In speedrun is the time of the player hosting the game that counts. Ah, Can voluntarily die and thus reduce the game time without impinging on the interactions and actions of his teammates. That's But so cool. of course, on Amazing. this run Yeah. we see an unofficial run because the infinity slow motion is not allowed for the speedrun. But it's still good, you know, to show the one of the most fastest run in Payday 2. Yeah, that was fast for sure. Yeah, I mean, we all Fast and seen a Furious. fast solve Now, on like the training next job. run, Yeah, the precisely. seconds will be Está abusando for del gameplay. There we go. Let's see what we're working with 6 here. seconds. Canning World, quiero que vuelva, quiero seguir haciendo gameplays y quiero hacer competitivo. ¿Así es como lo hizo? Oh yeah, you can see the back in slow motion. That's all. we can see my POV also because it's interesting to see the client POV, Yeah. not only the host POV. It's not a bug. It's a feature. So the same run, but on my side. Wow. 6 segundos. It's a good thing we've got you here as well, Awake. Because Pero desde otro punto de vista no se ve así en slow That motion. was really good. Yeah. Algo es But we increíble. wouldn't have had the context. Yeah. We did need this. Okay, so this is the client side, right? Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Este that's es desde my el punto de side. vista del cliente. Bang, 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 win. My goodness. Jesus, oh come on. Dang. So on this Chicos, run, tenemos que we hacer algo así, use ¿eh? the slow 6 motion segundos. with the mask Cuando en up. solo tardas So basically, 30 segundos a fácil. mask up near a guard, and this trigger the slow motion. Simple. altos speedrunners, ¿eh? Tengo que aprender de verdad. All right, all right. Okay, now we have the 10 seconds on my monster. Very exciting. Another quick one. Yeah, yeah. Okay. Y ya está. Y ya sé cómo lo hacen. Alucino. Oh, I Alucino. My goodness. Y ya está. Y ya han llegado. Y ya lo han hecho. Alright. So, yeah, ¿Cómo? Now you see another part of ¿Cómo the lo han hecho? slow motion. What happened? A ver, vamos a verlo desde el punto de vista He killed himself del for cliente, no del trigger the host. slow El motion. host estaba matando en el suelo. Yeah, so now it's my POV, my point of view. Vale, yo creo que vamos a aprovechar. Vemos esta y si siguen viendo speedruns, aprovechamos y vemos lo que ha habido anteriormente.
Porque yo me lo he perdido todo y me gustaría saber qué es lo que ha pasado. Fast in. Yeah. Normals, it's only 4 bags. But you're only using 3 guys to do 4 bags. Para solo hay que llevar 4 bolsas, que cada uno rompa, ¿no? And then you kill everyone. Okay, yeah, okay. Digo yo. I have an interesting thing for the Vale, a ver qué es lo que hacen. because Sí, mira, I had este es the Go feeling Bank. that doing 10 Nada, seconds vamos a was mirar a ver qué es lo possible que han ido without haciendo. desactivating the alarm. And yes, it is possible thanks to the slow motion, which simply slow down the game and delays the departure of the van Claro, maximum. porque yo me perdí justamente lo que es el tráiler. All right. Now Pero we know. llegué justo a tiempo para ver Crane War. We're committed to Have much artistic talent. Let's go check it out and see if you Algo get sobre any Payday 3 inspiration. saldrá aquí, ¿eh? I'm looking at you for this one as well, Rika. I feel like there's got to be something you can pull out. you'll be able to take on other heisters in beta test and smooth.later.com. Registration for the closed beta will open on November 5th at paydaycrimewar.com. We'll only be able to select a limited number of heisters to participate. Ya nos podemos So registrar. make sure you follow us on social media for the latest news and updates so you don't miss out. We can't wait for you to get your hands on Payday Crime War. And we're so thrilled to be Mira, joining este es this de Paul two-year Rich, legacy with que estos son los que llevan ahora Let's keep Payday those masks Crane War. flying, heisters. Beta cerrada. Si se puede, voy ya. Si se puede, voy ya. Oh. Look at him go. Oh, okay. Oh, well done. Oh, so okay. it's Wait. not interesting. Now you will see. Take care, take care. Dime por favor que se puede. Se puede. Did you secure it through the... Quiero ver el tráiler. Quiero verlo. Una vez más. What's up, heisters? My name's Ed Es Hicks, lo and mismo, I'm the es lo lead mismo. 4v4 Es lo mismo. Payday. Es lo mismo. Nos suscribimos ya. Nos suscribimos. No sé si... No se ve todavía nada nuevo, ¿no? ¡Ah! Galería de arte. Vamos a tener galería de arte. Sí. Sí. Esto es... ¿cómo se llama? Intersección, ¿no? Esto es intersección. Harvest and Trusty. De aquella... No, pero es Harvest and Trusty el que es, no aquella versión extraña. ¿Y esto es Green Bridge? Pero un poquito distinto, ¿no? ¿Y esto? No lo reconozco. Es un poquito como el mapa en el que salvamos a Vlad. Golden Green. Ah, sí, sale abajo el nombre. Dockyard. Astillero. No, ese debe ser nuevo. Golden Green Casino. Trinity Yard. Esto parece CSGO, ¿no? Gráficos CSGO. ¿Qué nivel? Galería de arte. Ah, 4 tiendas. Ah, se supone que esto es 4 tiendas. Flipo. Parece intersección. Connect Heisters. Tomás, ¿cómo estás? Estoy aquí flipando porque ya ha salido... Bueno, no sé si se podrá jugar ya. Yo me voy a suscribir. Ha salido la beta cerrada de Crane War. Y ya sabéis lo fanático que soy. Vais a ver mi correo. Vale, por si me queréis escribir por privado. Ahí va. Gracias, estás suscrito. Vale. Through the driver's that's space. right. Vale, algo interesante. Todavía siguen And then haciendo simply sus cosas. spam the escape key in advance. And if you can reduce ¿cómo empezó? your FPS to 30, and this makes Ese Tebari. Tengo que ver esto. Sale Tebari. Estoy como, ¡buah! Volverá a Crane War. Por favor. Que vuelva pronto. Espero que sea la semana que viene para explotarlo a tope. De verdad. Le tengo muchas ganas. Y veo que le ha metido curro, porque hay bastantes más mapas que antes. Hola, Tebari. He visto el nombre genérico por ahí comentar. Nombre genérico. What are those strats? Lamau. Mira el nombre genérico. It's Payday's 10th anniversary. They got over 1 million users. ¿Qué pelo lleva Tebari? ¿Qué le pasa? I did something special. El Tebari es Dallas, A ¿vale? favor, a deep debt. Madre mía, Dallas. Oh, Now go ahead and ¿qué te pasó? mask up. Pareces yo peinándome. Bueno.
Claro, Dallas va a todos los lados con su máscara y sus juegos de Payday. Oh, vaya corro. Fino, señores. Fino. Fino. Esa introducción tan rara. Lo que no sé es por qué en los live action nunca lleva el traje suyo, que es así como de rayitas. Uy, qué máscara más fea, por favor. Qué máscara más fea. Qué mal esa máscara. ¿Y? No entiendo esta introducción. Smells like a payday. Hello, everyone. How you doing, heisters? Welcome to the 10-year anniversary Payday stream, where we are going to be speaking to everyone that... It was a good... It's ridiculous, isn't it? It's unbelievable. A ver, ¿de qué me puedo perder? So fast. Not only Bueno, Blanco Lock. Is you know, having a laugh and a joke with the community. But that's one of the reasons, right, why you're still a part of the Payday Y community. luego estuvieron haciendo gameplay de Golden Green. That's what it's called, right? Mucho rato. Yeah, you get milestone. Muchísimo rato. I'm not just imagining. Demasiado rato, diría yo. What do you mean? Red alert. Being part of such an amazing game. Este no es el que le ponía la voz a Dallas. It's really, really cool to see how far Payday graduate your anniversary. ¡Oh! ¡Thanos! Este fue el primer Thanos, ¿eh? Mira, jeje. Bueno, el bombazo de momento es Craneworld. Y imagino que al final culminen con un Payday 3, alguna imagen, algo bonito. It's simple. Algo bonito de ver. Yeah, and like how difficult is it to Ucranian find Prisoner. solutions? Siguen todavía con los speedruns. Mucho gameplay, y nada de Payday 3. The speedrun, and then I came across the stream of a French speaker who proposed to me to come and try. It was on Malcrusher, and then I got a task for it, and I was able to get many world records on Payday 2. I can also talk about my meeting with my teammate Nazuper that you saw on the last run. Yeah. On Payday 2, there are a lot of solo time categories with 2, 3, or 4 players. And I really enjoyed doing 2-player times with him on different maps. And after that, we often teamed up, and it was an incredible experience. I learned a lot. I progressed a lot. I like in speedrun this aspect that forces you to think, to beat the time. Sometimes there are times that I played to the... Lo del speedrun está guay, pero yo quiero ver Payday 3. Y el siguiente DLC, por favor. No, muy pronto, ¿no? Para anunciar el siguiente DLC. Se acaba de salir el nuevo. And yeah, to talk about this glitch, this exploit... Before we do the glitch, could someone just point out how much money that... En este también se puede hacer en speedrun, no me lo creo. 6.9 to the power 25. We have one of the last map. Este en speedrun no podrá hacer mucho, la verdad. So on this run, you can see the slow motion, of course, but he's not using the RPG. We use the Molotov because we can't ECM rush completely the ice. It's too long, so we use a silent thing. Yeah, you use the Molotov to preserve stealth, yeah. Right? Yeah, okay. Oh, Yep. It's interesting. It's personal now. My suit, I could use a medic bag. Bueno, no nos dieron nada de Payday 3, pero al menos tenemos algo de Craneworld. Yo, a ver, Payday 3 ya lo dijeron, que iban a hablar un poquito sobre ello. Voy a bajar un poquito el volumen, que no me oigo ni a mí. Iban a hablar un poquito sobre Payday 3, pero realmente no está en estado como para mostrar nada. Estará en un estado muy...
primigenio. O sea, es un proto Payday 3. Entonces no creo ni que impresione ver lo que vayamos a ver. Igual algún modelo, quizás me gustaría ver cómo se ven, cómo lucen los modelos de Payday 3. Pero por otro lado, yo creo que no nos va a molar tanto en el estado en el que está. Creo yo, ¿eh? Espera, estoy haciendo un poquito de spam. Por todo, bienvenidos a los que estáis llegando nuevos. Siento el everyone. You know, when you stare into the security guard also stares back into you. That's, Oh, this is... Here we got the forklift. Wasn't Rob Thanatos a great forklift driver? I heard some rumors that's about what we were hearing about his, you know, legendary proficiency. Yeah, legendary forklift in forklift driver, kind of thing. it was his day job, so to say, or night job. But he said so he does a lot of day heisting, I think. Then with the forklift. I also gotta daytime robbery, eh? Yeah. give you guys a shout out for your infamy levels. I think that's unbelievable. I think one of you, Awake, is it you who is level 118, is it? Now I am 124, something like that. It's a lot of time spent. I salute you. So what are we looking at here? Are we just back to the Molotovs? Yeah, back to the Molotovs. It's all about the Molotovs. There we go again. I like this one the most because I have no idea what's going on. It made more sense when he was running through the floor than when I'm No he encontrado nada más interesante, ¿no? watching a barbecue, it feels like. Fecha right now. De momento no lo sé. Lo que sí que podéis hacer, y es lo que yo he hecho. Awake. What's going Comer on? pasas. Tell us. Qué buenas. What are we looking at? No. Ir al Twitter de Payday Crane War. Looking at the ground. Cállate, Almir. Crane War. Y aquí tenéis un enlace. ¿Vale? Y aquí es donde podéis ver pues cosillas, ¿vale? Luce bastante mejor de cómo lucía el juego que sacaron hace un par de años, ¿vale? Se ve bastante bien. Y gráficamente, los mapas que han hecho nuevos se ven muy estilo como se ve el CSGO. Eso me sorprende bastante. ¿Vale? Esto podría ser un mapa de CSGO de la comunidad o incluso oficial. Y luego hay uno que sí que se me parece mucho a mapa de CSGO. Esto me recuerda a Train, que no puedes más. O sea, esto es Train. Es Train. Al menos nos hubieran dado un teaser de Payday 3 como el anterior que nos dieron. Igual un live action. Ya que han tenido a Tebari haciendo el tonto por ahí con una máscara feísima, pueden haber hecho un live action. Algún teaser, algo que nos muestre cómo podría ser la historia, algo. Payday music is so good. Yeah. Shout out to Gustavo Coutinho and Simon Wiklund and Oracle Baba and everyone else who's been making music over the years. It's such a good soundtrack to the game. Pero para que estuvieran haciendo el concurso. Vamos a ver el concurso, que igual es más interesante que esto. Me parece guay el tema del gameplay, pero me gustaría ver un poquito más de chicha. Vamos a aprovechar. Vamos a hacerlo todo juntos, va. ¿Cuándo se lanzó? El 18... No. Creo que fue el 13 de agosto. No. 18 de octubre. 18 de octubre de 2011. The 6th of November 2012, the 18th of October 2011, and the 13th Rombo. La respuesta es Rombo. 2013, Almir. Those are the ones we're working with. Now, of course, there is a little way that you can, you can rack your brains with this. This is the 10th anniversary, so that is a hint. you can I was use just that. about to ask you should I give a hint? But yeah, you've done enough. You know what I mean? You've done enough, my friend. Man, it looks like the answers are coming. Well, you know, we start with the easy one, right? Because this is not a one-quiz show. We got a couple of questions coming up. We don't throw the hardest heist at you right away. You know what I mean? We ease you in, we get you doing some light crime. Siempre van a ser 3 horas de It's directo. simple heist stuff. 3 seconds left on this one. Tiene que estar muy próximo a actually see how many people terminar. make it through this first round. 18th of October Sí, esa es la respuesta, yo 2011. creo. 638 people that got it correct. Impressive. That's pretty good. Also a bit worrying that so many didn't get it. Anyway. You know. Oh, great bit. A multiplier for how quickly they got it, right? Precisely. All right. ¿En qué evento la rueda de la fortuna se asoció? Con Halloween. To read this out. So already our heist Con is just Halloween. locked in.
My oh my. What event is the Wheel of Misfortune associated with, guys? Again, Halloween. multiple choice. Exacto. We're trying to make it as easy as we Sí, can. en verdad son preguntas como Pues pues sencillas de momento, ¿no? Para empezar. Además Además fue con Pesadilla en la prisión. I think they got this one. Yeah? We'll see. Yo cuando eso I creo think que this todavía no is, había empezado a jugar a Payday. We're gonna see what heisters know what they're talking about, and Ya estaba esa what misión heisters cuando are empecé. just here, trying to con us. Yeah, I like that. You've been on point with the puns. I'll give you that. You're quite a Thank funny you. guy. I'm trying my best, to Necesito unas preguntas difíciles como las de Sirpierna Pernil. Me encantan los quits de Sirpierna. Honestly, I would have been surprised if I turned up and you were just a mushroom. It's ridiculous. You're just such a fun guy. You heisters out there don't know, but I do have a medic bag under here in case of emergency. There's quite a few of them, to be honest. I think we'll need it. But it seems like 745 people, of course, won't be needing those medic bags. Straight in with Halloween. They knew it and they got it. Que ya lo sabíamos que era así. Vale, ¿qué hate es este? ¿Pero en serio estas preguntas? Por supuesto es Shackleton Audition. Qué fácil. Confirmado, habrá que hacer un quiz de Payday en Discord como un torneo. Eso me encantaría. ¿Quién me ayuda a hacer eso? Ojalá Payday Check 3, no, Paycheck 3 no cometa los mismos errores de Paycheck 2. A ver, errores tuvieron muchos, pero lo que es in-game, que afectara al gameplay y demás, poca cosa. No hay muchos bugs tampoco. Shackleton Auction or Art Gallery. Those are your answers. Es Banco Go. Es Banco Go. Es Banco Go. Claramente. Es una versión gótica de Banco Go. There is a Scarface Mansion in Payday, Shacklethorne Auction. The Diamond. Yeah, interesting. Well, let's see how many heisters get this one right. Me encanta porque se hacen como los tontos, en plan, ¿qué mapa será este? ¿Cuál será? Here we go. Let's find out. Ooh, that's pretty good. Well done. Nunca se puede pronunciarlo. We've got some big brains here. Dandy Ferret is taking the lead with 2,968 points. Sí, muy bien, hemos ganado. ¿Cuántos hastes hay en la Payday Gang? Esta ya es un poquito más difícil. It looks like things are going well so far. Here you go. This is one that's going to wrap esta no lo sé. Esta no lo sé. A ver, vamos a ver. Dallas. Bueno, los 4 clásicos. Luego el falso. Vale, ya vamos 5. 20. Igual hay 20. Jacket. Sokol. Sangres. Sydney, Clover, ya van 10. Obviously, it can't be 4 because it's not an option. Is it 24? As many hours as there is in a day? Yeah. That could be. Is that the reason, behind the development? We like 20 me parecen muchos. Absolutely. Yeah. ¿Cuántos crees que hay? 22. 22. Pues Tomás dice que 22. We did it. No. Biker. That's not why we have how many ever heisters we do have, which we will find out in. Gila y el otro. Sí, 22. This one has actually caused a bit of a divide. Gila y el otro. Really thrown people off. We've lost nearly 300 people to 24. They thought it was the hours. They've gone for the clock. This is the breaking 22. Yeah. This is the correcto. moment. Mira, esta la hubiese fallado yo. Hubiese dicho 20. That's a 5 out of 10. Y al final terminas usando a 2 hasters, ¿Cuántos miembros hay en la comunidad de Steam de Payday 2? 7,2 millones. 7,6. Algo así. ¿Cuántos hay? 7,6 millones, va. No, esa no la sé. No la jugamos. Yo tiro a 7,2 millones. 6,8 dice por aquí Cristian. Ojalá metan el intervención y la ballesta para pedir. 7,2. Ya fue, pues 7,6 será. Los PG acá los innombrables. La verdad es que no tengo de momento el interés de pillarlos. Además tienes que tener a un compañero que tenga también la habilidad de pareja para que funcione bien. To stop, take a deep breath, look inside yourself, feel the spirit of the millions of heisters around the globe. Look at your heister notes. 7,6. Acerté, bien. Pero dudaba muchísimo, podía haber sido cualquier cosa para mí. Have a look, have a rummage around. Ooh. Okay, so 400 people nearly getting through on that. Danny Ferret. Classy, right? Oh, those are fantastic. ¿Quién es este? Oh my, come on. ¿Quién es? ¿El dentista Dallas, Luke o Bane? ¿Quién crees que es? ¿Quién es?
This separates the Hoxtons from the Houstons in my mind. And this is a visual question, the first one of its kind, this quiz, isn't ¿Quién it? es? So you have to look Obviamente at es this Dallas. image before you can answer. ¿Alguien está con Tomás? I'm thinking, Las frases que tira Ethan a veces son graciosas. A ver, el tío es comediante, es cómico. You reckon? Pues gracias a tu I would have thought this Spain, would have been por one of the favor, ones no that fallemos more esto, people ¿eh? would get. Yeah. I feel like our visual Es el civil número 8372. No, 83.732. barely make out. Es Spain, venga, va, pasamos. The curtain. No debugging. I feel really. That's now this is. Yeah, unbelievable. ¿Qué marca de portátiles fundó en Payday The Haze? ¿Cómo? Fue fundada en Payday The Haze. ¿Cómo que? ¿Qué marca de laptops fue fundada o fue encontrada en Payday The Haze? Oh man. Fundada. Brand of Madre mía, laptops inglés. found in Inglés de Payday pacotilla. Heist. Sony, creo. Porque Sony patrocinaba no patrocinaba, era productor del juego. Será Sony, no lo sé. Yo creo que por lógica tiene que ser Sony. Pero no recuerdo haber visto ninguno. Luego en Payday 2 es Spear. To be fair, I remember, aiming at the floor, running Es around, una trying to parodia read any de Apple. scrap of like information just to see what it was, basically. Did you pick this up then? Yo también creo que es Sony. Honestly, I really don't know. This is Venga, a ¿cuál tough es? question. Digan. Impressive, and it really goes to Sony. show that the fewest Y casi nadie acertó. Casi todos han dicho que You've really got to HP. ¿En serio? ¿Por qué? Casi todo el mundo nos dijo HP. Unbelievable. Obviously, 7 out of 10 now as well. So we're well into crunch time. There isn't a lot of chance. ¿Qué hay escondido? Espera, We're well into crunch time. ¿Qué está escondido en la sala de ejecución de Hell Island? Ah, esto salió en un vídeo mío. There isn't Esto, a a ver si lo lot of sabéis. chances to get yourself those quick points. This could be worrying. What is hidden in the execution room of Hell's La respuesta es triángulo. popcorn machine, a bundle of money, a Una bulldozer máquina de bobblehead, palomitas. or an Almere Es una cosa como Seen one of muy those horrible. in quite some time. Interesting. Unas cocas Bundle of y money, unas cocas, bulldozer, exacto. bobblehead, and a popcorn machine. Now, would the Almere El coso de bobblehead Almir. come Nah. bidded or pre-bid? It would come with a piece of toast with it, yeah, packaged in a very nice. Yo digo que es la triángulo. Purple box. La yeah, triángulo beautiful, es. Fresh bit of butter on top? I'll show you Shredded later. or- Yeah, or just- absolutely. Oh, well, you get 3 different marmalade boxes with. Oh, my. Quedan dos preguntas, You ¿eh? can pick and choose. You do spoil me. Yo creo que lo We're hacemos. all about the replayability. You've got to make those Venga, good digan. choices. To be fair, that's what people say. Cooking is the real gaming. Indeed, yeah. We'll see. Y la if this respuesta es cultivates. This was also a very popcorn good. machine. En Payday The Haze, las laptops son hechas parecidas a la Sony Vaio. Who managed to find that out. Wow. Muchas preguntas las metieron para llenar espacio. Lo metieron muchísimo gameplay. Defer it down to taken away. That would be pretty good, to be fair. ¿Cómo? Now- ¿Cuál es el loot con más valor cuando aseguras? No, sí, ¿no? That would be pretty Creo que good, to be es fair. Security. Yo creo que sí. Now, what loot La tostada de is the most Almir, valuable? el clocker dorado, el diamante, un cepillo de dientes gigante. Esta no tengo ni idea. When secured. The Lo del closest clocker gold, de the oro diamond, ni Almir's me suena. toast, or the El giant diamante. toothbrush. There we go. That's the old school O el- throwback. Digo yo que es el diamante. Indeed. ¿no? From way back when Porque el the cepillo. creatures La tostada de Almir, were, ¿en serio? playing Payday and heisting, robbing banks and getting paid. Es la armadura de samurái Good old esta de un times. rey, pero no sale. Purple toothbrush. I think This it's is purple. also a very difficult question. La tostada, el And it's cepillo the- creo que eran 5 it's millones. the last ¿Y alguien one, sabe cuánto es so, el diamante? yeah. El diamante digo yo, por It's lógica. gonna be interesting to see if, Yo estoy entre el diamante o all el of the cepillo, animals porque we've lo de la been tostada de seeing Almir on no the top creo. four are gonna make it Y through, or el if it's clocker... gonna be a new contender. Ah, no, el oro de... Wild. Ah, no es el clocker de oro, es el oro del clocker. ¿Cuál es el oro del clocker? Aquí hay lore que me he perdido yo. ¿Cuál es el oro? ¿El oro del clocker cuál es? No caigo. Ha puesto 2 skins de 3 CTVS a Zohan, a que es la tostada de Almir. Ojalá supiera lo que hemos apostado. Rising up. Interesting enough as well, with all this animal talk going on. Did you know Yo creo que es el diamante. that elephants are the only mammal that can't Yo por jump? decir voy a decir Really? Yeah, it's because their bone structure points el downwards diamante. in an interesting No lo way, so it makes it so they can't jump. At all? Yeah. Really? Do they have a hard Ah, vale, time 2 skins de getting 3 up centavos. there? Venga, va, alfa. Probably. Wow. Yeah, they tend to be night Venga. people, Yeah. morning risers. Yeah.
They're always late on crime. El diamante. He ganado 2 skins de 3 centavos. Animals. Have you been robbing a lot of zoos or what's going on? Normally, yeah. Come away with a bag of That's your exotic kind of ferrets. heist, yeah. Yeah. Es que hay una misión solo para robar el diamante. ¿Cómo no va a ser el loot con más valor? I'll do my speciality. We'll have Lock go. Acabas de perder. Alfa, has perdido. Oh, yeah. Had a wombat. We're on our last final question. This is it. 10 out of A ver, ¿cuál es esta pregunta? Esta ya es la última, ¿no? No, quedan 2. And this is the final question. ¿Cuál de las siguientes marcas no están presentes en Payday 2? 10 out of 10. John Wick, God Simulator, Hotline Miami o Money Heist, que es La Casa de Papel. La Casa de Papel está en Payday 2. Y fue gracias a Matt que hizo un mod maravilloso, que por cierto, que luego si queréis vemos el nuevo mod de Matt, que es una cosa increíble. Ha metido a John Rambo en Payday, y no solo a John Rambo en Payday, sino ha hecho un pack completo con bandana, con traje para todos los heisters, ha metido música, líneas de texto, de voz, una cosa increíble. O sea, un pack maravilloso. Sí, la respuesta es Money Heist. Almir, cállese y diga la respuesta. Exacto, Money Heist. Y la última pregunta es... Ah, no, ¿esta era la última ya? Ah, pues esta era la última. Ahora vamos a ver cómo va el directo. Uy, que nos perdemos aquí cosas. Let's take 5. So I think what Payday for. So we'll leave it with you. Vale, este es el último episodio, chicos. Este es el último episodio de los 10 años de Payday. Es el episodio 4. Of course. Please follow me. Vamos a verlo. La Bocha, que... Bueno, ya lo sabréis, ¿eh? La Bocha, la actriz, murió este mismo año, ¿no? Fue el año pasado. El legado. I mean, 10 years of Payday is such a huge milestone. We started with Payday the Heist. Traidor. And, you know, Payday 2 came along and it just hit so many more platforms and it grew so much further. And we have other adventures as well. I mean, it's not publicly out to everyone yet, but some people have played Payday Crime War in soft launch, and then Payday 3 is coming up, and you know, we have so many things we can still do. Payday 3 para 2022, calculo, ¿eh? Pues 2021 me parece pronto. 10 years, and we want to know what the community wants to do for the next 10 years as well. Sí, dijeron algo importante. Crane War vuelve y ya te puedes suscribir en la beta cerrada. Un día deberíamos hacerlo, los muñecos de la Paper Gang. It's more about Payday growing, and I also think of it as maturing. No hay subtítulos. Los subtítulos hoy soy yo. We learn more about what works, what doesn't, and we also learn more about what Payday actually is and can be. And I think this is how we should see the life of the franchise. It's not as something that is changing and transforming. It's something that's growing. Porque digo yo que no lo hayan subido todavía, ¿no? Que igual sí. Si lo han subido está... No, no está todavía. No, no está. P3 para 2023 y espero que no hagan la gracia de no sacar los DLCs en consolas. Y todos dijeron que no iban a repetir esos mismos errores. It's a really accessible game, and I think the way that Payday 2 works and the way they release content and the way the community interacts with developers. Ya está la beta de Payday 3, sí. Y abierta además. I think if anything had been done any differently, you wouldn't have the game still getting active updates now 8 years later. La de Crane Wars, no sé si podrá jugar, luego lo miramos. So much going on right now, and moving forward we have to kind of capture that essence of the game and put it into a new one, for example. Even though we're here to celebrate the 10-year birthday, I don't think that we feel that there is a single gray hair or wrinkle on the franchise, so to speak. I think that all of us heisters, both us in this, so to speak, a single gray and put it into a ¿Este hombre es Bob?
Por favor, pero ¿qué estas barbas? ¿Cómo me trae estas? ¿Sabéis, Bob? El hombre que entra al Big Bang en el trailer, que va a pedir un crédito. Este hombre es Bob. ¿Cómo me trae estas barbas? Here to celebrate the 10-year birthday, I don't think that we feel that there is a single gray hair or wrinkle on the franchise, so to speak. I think that ¿Es él? all of us ¿Es él? heisters, both us in the studio and in the community, are excited right now about the years to come. And part of this has to do with the fact that it's no secret that we have gone through a rough couple of years, and we've been sticking through that. And when you do that and you come out of it, you definitely come out of it stronger. You gotta get me out of here, Vlad. But I also think that you step out of it with the sense that you want to have done that for a reason. And I think that we're starting to sense right now, or not right now, I think that we have sensed since years ago that this is kind of happening, and this is kind of a little bit of a comeback, an underdog story. I am Hola, Bob. very excited for the future. I am. Ahora que sé quién es, lo veo con otros ojos, ¿eh? Es Bob. Es Bob. Ahí está, míralo, ahí está. You know, Es él. amazed of what we are doing with PAYDAY 3, for example. We have playtests every week, and I look forward to them every time. I think it's so much fun, and that's odd. It's weird because usually that's not happening. You build something. It's you don't really know if this is gonna work, but I feel like we have something. I feel like it's in the right direction. It has the essence of PAYDAY, but it feels more modern. It feels nice, and yeah, every time very fun to play. I enjoy it so much. So I definitely think there's a future. 10 years is a really long time for any game, and we really do appreciate all the players out there who have played since launch, who have just come in and started playing, who's been playing it on and off. Doesn't matter how little you play, as long as you have been in the community or are in the community, we really do appreciate Muchas gracias por la suscripción. Oh, how time flies, passing by like a bird in the night. Thank you to Overkill, like I said, for making a game that allowed me to meet so many important people in my life. Zohan, deberías jugar algún día a PAYDAY. ¿Queréis que juegue cuando termine el directo? Si no has sacado el PAYDAY Crane War, jugamos a PAYDAY. I've had a lot of growth in my relationships and my skills as a content creator through PAYDAY, and I've just had so much fun meeting so many people through PAYDAY. So I can't say there's any game Como ha cambiado el mod, that's affected me so Ahora está todo triste, tío. as PAYDAY has. Without this, we would Yo probably empecé be por very PAYDAY different people. The Heist y lo disfruté muchísimo. Y dije, voy a comprarme los DLC. Y digo, si está el PAYDAY 2, ¿por qué no me voy a gastar dinero yo en este juego? You guys Me compré el PAYDAY 2. doing an amazing job. Lo compré 2 I'm veces. very happy Algún día contaré la historia. to see you here. 414. Let's go. Let's go. It's been a big part of my life. Yeah, like the friends and the community that I've sort of built around that have just been just like a core part of my life for like the longest time. For me, one of the things that keeps like popping back up into my... Qué bonito, qué bonito. Van pasando todos, incluso jugadores, creadores, productores, desarrolladores. Y para todos, o sea, se nota que lo dicen de corazón. Para todos ha significado algo el juego. Y como dice, no sé si era Random Kenny, que forma una parte bastante grande de su vida. Yo creo que para mí también. En el canal es que fue cuando empezó a despegar totalmente en cuanto nos pusimos con PAYDAY. Fue cuando empezamos a crear comunidad. Y para mí, yo la verdad es que estoy súper agradecido de este juego. Muy bonito, muy bonito. Porque toda la comunidad que hemos creado ha sido gracias a este maravilloso juego. life is, I think, when like doing game design or doing any sort of like production design, PAYDAY
Qué bonito que para estos 10 años de esta conmemoración, Alf Anderson haya vuelto, se haya reconciliado. Considering the circumstances. I'd say it was a success. Hello, Heisters. Welcome back to another developer update. So happy to be here again this year. Whenever we've experienced something as a company, as a game studio, the players, they've shared that journey with us. And I think La Pay Chain Gang. I'd like to give a shout out to them, the players out there who've shared that with us. Because it's been a great journey, and we're at the top, but we're only halfway up, right? There's always a new peak that we're gonna climb together, and I'm so looking forward to that. And Payday 3, of course. Ay, yo también tengo que salir así. ¡Oh! Esa es mi avatar. Es mi avatar de Discord. Me encanta esa escena. Qué bonito. Kid does helmet flying. The Payday Team. ¿Qué? ¿Este final qué? ¿Qué es este final? O sea, esto no era canon, ¿no? Para nada. O era canon, pero la gente flipó tanto que dijeron, ey, eso no puede ser canon. Qué bonito este episodio, me ha gustado mucho. Oh my. Oh my. The smiles, the tears of joy, the tears of sadness. It's all there. We got all the emotions into that last episode. We did, yeah. It's and crazy. For me, it was super emotional making that. You know, it's been such an. Perdí mi apuesta de manera justa. And, you know, so many feelings. ¿Qué me mandas, Alfa? Everything, you know, and watching it pass by. Habías dicho 2, mándame 2 nada más. Habías dicho 2 skins de 3 centavos. Ahí mandas mucho. We've been through so much as a team, but also our players, you know. Nada de regalito, gracias. Luego acepto. They've also done that, you know. Deberían de subir el soundtrack completo de Payday a Disney y a Spotify. No está completo y creo que lo subió Simon. De todos modos, tienes el soundtrack casi completo en Steam. Vale, si entras al juego lo tendrás ahí. Si queréis un día os digo dónde está. This documentary series that we did together with Black Molly. Shout out to them. Bueno, voy avanzando. El primer directo de la historia que se puede avanzar. Este es el director de Payday 3. Spent a few hours, you know, last Joder. night. Yeah, we spoke to Awake. He taught us a couple of speedrun moves, you know, and here we are. Yeah. Straight through the floor, came back with a desk. It was easy. Don't worry about the Molotovs. Va a ser en Nueva York, Esa camiseta me está diciendo muchas cosas. Ya se vio que iba a ser en Nueva York. Vimos una imagen del puente del Golden... No, ¿cómo se llama? Puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn. Se veía en de las imágenes. Y ya se medio confirmaba que era Nueva York. El lugar donde ocurriría toda la historia. Ahora, aparte de ella. Yeah, I saw myself. Yeah. But you've been through the documentary as well. But can you tell us a bit about yourself, your role at Starbreeze, what you do, who you are? Absolutely. I joined Starbreeze about 4 years ago. I came in at the time as a producer working with the design team, and over the years I've continued to focus on design, but some changes in the organization have also changed my role and some of the expectations on the team. And it was about, I guess, 2 years ago when we started talking about Te pone una remera al director y todos ahí sus teorías. Yo creo... Johan, sos nacido en España. Fui nacido en España. I'm focused on Payday 3 primarily, but all of our team is very mindful of the franchise as a whole. A ver si sale alguna imagencita de Payday 3. Yo quiero verlo. A mí no me vale que salga este señor. Yo quiero ver algo. Gameplay no te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo igual alguna imagen de cómo luce actualmente. Yeah, that's I'm still on the fence. Is that you know, being a game designer, yeah. Yeah, I think I'm sweating a little bit, but yeah.
So how was it making this documentary series? I mean, going through all these memories, watching the influencers, Red Archer, the others, commenting about their experience. Es un buen momento. Estás haciendo un evento de tu juego. Son los 10 años de Payday, no de Payday 2. Ni de Payday de Hess. Es Payday en general. Has hablado de... Bueno, has mostrado que ya te puedes suscribir a Crane World. Muestra un poquito el futuro. I think for me and many others, this experience with documentary and this. Estoy jugando Payday 2 y viendo tu stream. Me siento viviendo la buena vida. Mejor no puedes estar. Detective. No puedes estar mejor. And taking it all in and then recognizing like there's a lot of people who cares about Payday and that fills you with a sense of purpose and motivation and I think that's probably the biggest. It's a motivation boost, basically. Yeah. It's such a big way to reflect as well as a team, right? Because obviously it is ridiculous. 10 years is an awfully long time. And to now have that behind you that you can look back on it and learn from a wealth of mistakes, a wealth of fantastic things that went right, it must give you... ¡Cállese, señor! ...are pulled back into... Que vamos a ver imágenes de Payday 3. Not wholly by their own choice. You know, when you're the Payday... ¡Cállese! You tend to make... Y muestre. Enemies, including some... very powerful ones who are not the ones to get. And the gang are forced back into a life of heisting. And this does include the original 4. Speaking of the original 4. Vale, los 4 originales ya lo sabíamos que iban a estar. Dallas, Hoxton, Chains and Wolf. Ya lo sabíamos. A glorious return to the life of heisting. First up, imágenes, chavales. Imágenes. One of the most prominent figures of mal optimizado, eso seguro. Y sin acabar. Ahí está. Uy, mira Dallas. Ya sabíamos que iba a ir con ese trajecito. Ya lo sabíamos. Lo vimos en el directo de Port Rich. But problems with authority and discipline and was kicked out. ¡Ay, cómo me gusta este traje, chaval! Criminal crossed paths with Dallas eventually. Hoxton, rich kid, big talker, street thug and hustler, very, very... El más badass de todos. Pinned down, but he was pinned down. He had actually went to prison, but was broken out and rejoined the gang. And of course, Wolf, wild card. His life as Pero cómo molan estos outfits. ¿De dónde los han sacado? ¿Por qué no están en Payday 2? No one really knows exactly how he came to join. Wolf vuelve. He's there to stay. No será un mudito otra vez. As well as his unhinged. Espero que vaya Wolf y grabe unas cuantas líneas. So there they are, the original 4, the OG4, back in Work style. in progress. That confirms it then, they're back. ¿Quién es el más alto de todos? Chains. With a vengeance, I might add. Most definitely, yeah. And I think we can have this, un poco cambiada, ¿no? La máscara de Hoxton. Es como más aplastada, ¿no? Wolf es el más badass. Pero mira esa imagen, papá. Como mola todo. Me mola muchísimo. Y habéis visto que Wolf, o sea, es una locura. Lleva bridas para sujetarse las mangas de la chaqueta. O sea, ¿qué es ese estilo? Es un estilo de puto loco. Madre, mira, me encanta, es que me encanta. Qué guapos los trajes, es como una revisión, ¿no? Ya no son así trajecito y tal, no, ahora son unos señores. Demasiada drill. Demasiada drill. Le gusta sufrir a Wolf, es que le estorban las mangas para los explosivos. La máscara de Dallas sigue prácticamente igual, la de Chains prácticamente igual, la de Wolf la veo un poquito más estilizada y la de Hoxton la veo con más forma, tiene más forma. No es tan extraña. Señores, esto es lo mejor junto a Payday y Crane World. Bueno, ya si me muestras un poquito de gameplay, yo ya estoy aquí temblando. Si esos son los gráficos, yo estoy... ¡Buah! ¡Qué gráficos, señores! No se ve así. Bueno, espero que sí, pero no creo que se vea así. Se ve demasiado. ¿Has visto esas texturas? Esos dobleces. Update, you can also see more of individuality coming through compared to previous iterations of them, and this is because we do also want to push the fact that they are
different individuals, different personalities, and finding this balance between that heister style and the individual. ¿Sabéis qué me molaría? Que en Payday 3 implementen la opción de que cada personaje realmente tenga su propia habilidad. Que cada uno sea útil y no cualquiera puede usar cualquier tipo de habilidad. Como, bueno, ocurre todo en todo Payday 2. Tú puedes usar, por ejemplo, las habilidades de Joy, siendo Dallas. Pues que solo Joy puede utilizar esas habilidades. Creo, Pero los trajes se ven piola. Y mira a Houston, se ve que las armas van a ser mucho más bestias que las bases de Payday 2. When they disappear, there was a lot of speculation. What happened, why, and them kind of suddenly coming back is most definitely going to make a lot of noise. It's a big thing. It's big news, to be sure. And this idea there, the status of the Payday gang, and the fact that we have this kind of media eye on the gang as well, that's something that we're going to play with, and you're going to see that reflected in Payday 3's world and narrative moving forward. We've got a couple of more things to show, but before we do that, can you tell us a bit about, I mean, you said we're a few years down the line, and I know a few years down the line, I know what you're gonna get. You're such Ojalá siga la posibilidad de hacer Wills en Payday 3, si no me quedo sin trabajo. Ahora, seguramente. O sea, es una de las bases de Payday 2. Una mecánica básica. Espero que no metan un sistema de cartas. Como en Backblow. Backblow me vuelvo loco con las cartas. Yeah, but speaking of the future, what does that entail? Because Payday 2 was released in 2013, giving the and Payday 2 is a game based in our reality in a sense, right? Can you tell us about Payday 3 in that regard? Yeah, so some years have Ay, señores, but, I mean, Dallas más imágenes. Have key art to show. Más imágenes de Payday 3. And, the Payday gang, of course, heist Big Apple in New York. And behind me, you can see concept art, key art, where we're really trying El nuevo Pierce World Bank, que se llama Gold and Stake Incorporate. Mi madre, ¿estos son los gráficos? No, bueno, yo creo que esto es arte. Esto simplemente es el arte. Sí, porque ese león, por ejemplo, está como medio acabar. Wow. Mucha más ¿cómo se dice? Verticalidad, ¿no? Mucha más verticalidad. Se ve muy guapo. Y dime que hay tráfico, por favor, y que te puede matar un vehículo. El escenario es simple pero bonito. Es un poquito más complejo, ¿no? Como mucha vida, ¿no? Muchos helicópteros por el aire, muchos movimientos en la imagen. I think like the more important thing than when is where, right? Because the context gives the players, the heisters, an idea of what to expect. I mean, Payday 2 was based in Washington D.C. mostly initially. A comprar una buena PC, se dijo. Seguro que hay trucos para mejorar el rendimiento. If you will, or not publicly, but on CrimeNet for sure. So. I know you can't tell us much, but that really gets at least my, fantasy going with New York, the Big Apple, the Payday gang taking a bite of that. That's awesome. So it looks pretty calm. You see Dallas there on the right. It looks like he's casing this huge bank or building. Do we have anything else to show? We have two iterations of, reconozco los personajes por las máscaras, pero el pelo se les ve distinto, no sé. Un poco extraño. You described it quite well, that this is in an environment where no one kind of knows. A pesar de ser arte conceptual, se está luciendo. Porque se ve, si se va a ver así en el juego, va a haber cierta diferencia. Porque los mapas realmente no están muy detallados. Mira, esto es en Loud. One thing that we definitely want to really express with, I mean, we're working with Unreal. Se nota que se la salta. Which is a different engine from Payday the Heist and Payday 2, and this shift in technology gives us a lot of opportunities to do things in Payday that we haven't been able to do before. There's kind of more muscle under the hood, so to speak. And one thing that we really want to push is what we often talk about, the fantasy of the game. Ojalá usar algunos DLC de Payday 2 en el 3, como los Taylor Pack. Algo retrocompatible, ¿no? O sea, molaría eso, molaría muchísimo. El Dani, ¿cómo estás? Fantasy of stepping into Bulldozer.
living, No lo logro ver. this living, No lo he logrado ver, kind of el environment, dowser. and then seeing that just flip, you know, and react to you. That's a very, alguna very cosilla más. powerful thing that we are pushing. Share this with us and the rest of the crew. We're going to the pure Payday free talent. How do you feel about this? As a blank canvas, do you have a, an image in your mind's eye? Do you know where you want to go? Muchas cosas, muchas cosas. De momento, chicos, hay que meter caña, sobre todo al Crane War y al Payday 2, los nuevos DLCs que salgan. Tenemos que hacer tiempo. Free reign, limited by pens. So, all right, wherever you can go within those confines. You've got unlimited imagination, but you got a limited set of pens. Me ha molado este evento. All right. Me ha molado mucho. He's briefed. Good luck. No hay más, ¿no? No hay más. Ahora hay que sobreanalizar las imágenes. Yeah. Bueno, vamos a ponernos al día, a ver qué es lo que, por dónde van ahora. Vale, esta es la camiseta que han hecho, conmemorativa. Está chula, está por 19.99 la de manga corta y 24 y pico la de manga larga. La verdad es que mola bastante. RIP. They're so talented in making these things, whether you know it's a website or a T-shirt or a hay otro masking quiz. game or what have you. You know, I really like this T-shirt. Heisters, if you're tenemos que entrar interested, a it's available Catwood. online. Just head out to our merch store and check it out, and grab it before it. Before they're out, because it's an anniversary one. You know, it's not there forever. It's a special occasion. Well, there you go. All right. Well, it looks like ¿Cómo we're not es? too far Catwood. away from the quiz, but of course, as is tradition at this point, I El have pin de stood up some juego random es. facts, Vamos a so jugar, I'm gonna give vamos you a one jugar of un them. poquito. Now, here's an interesting one. Yeah, okay. Que Go ahead. 50, Did you know that 0, chickens 3, 6, are the 7. only Espero que sea un poquito más animals difícil las that preguntas. Por like favor. humans do? Really? Yeah. Chickens. Yeah. Chickens are the only animals that experience REM sleep. That is a fact. Vale. It's an interesting one, isn't it? Which I don't know. Ah, if it ya he begs the empezado. question, Ah, do other ya he empezado. animals dream, or is it just chickens? 'Cause Tu nombre obviously es cats and dogs Gira. look like they're A girar. Venga. Are they really? These are the hard-hitting questions and facts that we bring to you here at Payday. I heard my dog talk in his sleep the other night. That What did he has say? to account. I couldn't understand him. El directo aún no ha acabado, ¿no? Ahora a jugar. Mi nombre es Darin Falcon. Vale. Darin Falcon, mi nombre. Lo sentimos, este nombre ya está en uso, pero si me lo acabas de dar tú, máquina. That mug, it symbolizes her not being here. Ya estoy dentro del juego. A ver, mi nombre cuál es. No sé ni cuál es. ¿Ves tu nombre en pantalla? We think about you, and A Hill I know Bison. she's been thinking about additional Hill animal facts. Bison. Do you have any animal fact directed dice? at her? Just at her. Supongo que sí, que lo estoy I've viendo, got one sí. for you, Elizabeth. One that Pero en el rings directo true no in veo. my heart that I do enjoy. Did you know Hill that Bison. fish Tengo can que actually haber recognize entrado human ahora. faces in the same way that people do? So they know when that it's the same person, they Que know está when entrando it's a mucha different gente. person, and they also enjoy being petted. Madre mía, cuánta gente está Yeah, participando. if you stroke a fish very gently, goldfish normally, they take it and they enjoy it. Also, goldfish as ¿Has visto well, mi nombre? their growth is only limited by the environment they're ¿Qué es esto? in, because Esto they es can't. para So if you el upgrade that tank, it will el get quiz bigger. del concurso There you de go. ¿sabes Fish más facts coming que in un fast hater del in primario? Payday. Wow. Ah, yo estoy. Ah, With pues 630 ni me di. people have endured the fish facts to make it Mystery this far. Hamster. Lo bueno del Unreal Engine Lovely 4 es gazelle, que yeah, vamos we've a got the poder entire tener animal ray kingdom here, tracing. it feels Vamos a like. tener They're all graficazos coming out the por back fin to back. y no graficazos del There's a 98. lucky wombat. The rational crane. I want that guy on my team. Creo que va más adelantado Although, el directo destructive de rhino, or mountain rhino even. Dynamic dingo. Twitch. Pero bueno, aquí por lo menos podemos dar para atrás, para We've got a adelante. little lower third coming up. Fue como 4 What segundos, have we pero sí. got A going ver. on here? What? Of Learnings Dog 3. That's Prepárate, Swedish cargando, for vamos. Payday. Is it Vamos. really? Yeah, I like that. I like that. Todos So juntos, now we todos made juntos. this into ¿En qué some nivel kind of, aparece Swedish t-shirt. la bruja? So No, ¿en qué not only does nivel it have Payday theme on it, it also no has aparece a la bruja de Swedish Witch? center. Vale. No me si Just aparece, some coffee. en I think you la pesadilla definitely en el should, futuro get some aparece, peek in en there for Prison sure. Nightmare That's creo que aparece, some en Slaughterhouse. Swedish things. Yeah, En Slaughterhouse yo creo, Get ¿eh? me a cannibal or two in there. Yeah. Work them all in. Work them all I'll in. make sure I work something in there too before this is all Slaughterhouse, over. que es matadero. En matadero no aparece la bruja We've got Witch. time. Our heisters have only got 60 seconds to get their Estoy first answer in. Here we go. un Into the 50% second seguro. quiz. This is a big one. You're playing for the shirt over ¿Te metiste? there. Venga, vamos. In which level does the witch from left Vamos a ver quién gana. Creo not que appear? la Does camiseta not que appear. están ahí dibujando y no sé qué, creo que la van a sortear, ¿eh? Slaughterhouse, Prison Nightmare, Safe House No lo Nightmare, sé. or No Mercy.
En las pesadillas no aparece, It pero is a tal tough como run, yeah. se I mean, escucha if you're a el, PAYDAY veteran, you el probably canto know llora. or remember when you first saw her, but Como the tal, pero question se is, do you escucha remember what the heist is? cuando llora, vale. O sea, aparece. It is interesting. Lástima, recuérdalo la próxima vez. ¿Cómo? Estás en el lugar 671, el lugar empatado con Eager Bunny. Incorrecto, es incorrecto. We've got En el over Ladder House 700 aparece. answers now, so let's see how many of them have What? found the right answer. Do you think this is going to be quite a decisive one to open us up? I think it's 10 What? questions ¿Cuál es la to go, but correcta? for sure, yeah, this might be, this ¿Cuántos might be, bancos the difficult one. tienes para robar en Payday? Not too easy. Ese no Mercy. Pero Yeah, a lot of them got the answer wrong. pues no entendí la pregunta, la verdad. See, I wasn't sure if a lot of people were basically. ¿Cuántos gonna bancos fall into hay the same en trap I Payday? was, where you go, it won't be no mercy. You know what I mean? Like, A ver, está Firewall Bank, está They've all gone wrong. el Banco de question 2 Brooklyn, out of 10, how many Big different Bang, banks can you rob in Payday 2? está el banco este de CSGO, Harvest and Trusty, 5. See, this is what we want. That ¿Alguno más? consistent trickling of answers. This is where you can see people haven't been No caigo ahora. derailed. No caigo. They know what's up. ¿5? ¿Hay 5? No, 5 me parecen poquísimos. Thousands of hours in Payday 2, finally paying off. ¿Solo hay 5? Vamos a por el 5. Hopefully they're paying off, given the fact that only one Piromanos. person will win. Ya, pero And the sigue winner siendo gets Yeah, the this big is it. This is the big quiz. This is 5, a mí me salen 5. a bad boy over there, shirt that everyone Incorrecto. is adding to slowly throughout the course. Vamos a perder todo. Estos sí que son más difíciles. San Martín, mira, San Martín, no me acordaba. And obviously this is kind of, you know, this is pre-finished artwork as well. This 6 doesn't have 6 o 7 your serán. final take on it. Te puse incorrecto. It doesn't. Should I start my final take? You want to get in there now? I'll get in there, if you don't mind me. Yeah, no, you crack on. Honestly. El episodio I feel like refugio this creo que is sale prime cuando time for a bit of tomas la background máscara del doodling bebé to equivocada. occur. Oh, I like that. He's revving ¿Cuántos up with the episodios fans as hay well. I'll give you en a la play serie by animada play as we go in. de Payday? ¿Cómo? Nice ¿Cuántos? pen to paper ¿Hay una serie action. animada de Fumble Payday? there, though. He has unfortunately ¿Qué? knocked Yo no lo he the visto. shirt, but it does look like No lo sé. we have 223 ¿Qué serie animada? going right with 7 banks in Payday 2. So that's Noble Hay Crane 7 bancos at en the top of the Payday, box acabo de there, decir. looking very No good sé, on the no he visto scoreboard. jamás la Moving serie to the animada. third Solo he visto question. How cuando... many episodes are in the No, no lo he Payday visto. animated series? 4, 7, 13 or 10? Web series. That's your third question, Heisters. No, Get them pero in es animada. whilst you can. Meanwhile, back over in Almere Cam, I'm trying to see if we've had anything done yet. Looks like we've got a bit of an outline. No, esta la perdemos seguro. To the F there. That's nice. I like the way that's looking. I like what we're working F. with. It's gone back in for a bit more as well. Can't quite get the angle to see what he's working with, but I'm seeing some nice. Si no, no pondría crisp animadas, arm porque es que no es animada. You look talented. It looks like, you know, you're an artist at work here. And I'm living for it. So far, we've got 600 people coming in Toma. as well, getting their 10 answers episodios. into how many episodes are in the Payday animated series. 16 seconds left on this one, so you don't have long. Get that brain box going. And in the artist corner, the Bob Rossery is En el puesto 455, creo que no ganamos, ¿eh? ¿Cuántos cócteles tienes que hacer? No. ¿Cuántos cócteles puedes tú hacer del Icebreak Event? ¿Cuántos? Ah, vale, hicieron, es verdad. Hicieron un concurso de cócteles. No tengo ni idea. No lo vi eso. Dos cócteles. Puedes hacer del Icebreaker Event. Talking of breaking things, it looks like we have 4 Ni idea. felt 5. tips on the ground at this point. This is chaos. If we get zoom in on that, look at this, just spillage. It's not my fault. Everywhere. It really is. Hay un vídeo que decía Animated Series de Simon Billon o algo así. Sí, había un vídeo, pero no había una serie como tal. Look at him go so close to the toast. O sea, no era real esa serie. Era simplemente como una especie de tráiler del Scarface, I me feel parece. spoiled here, but I won't spoil the answer to the question. O era una broma. The answers Era you del have are April 3, 4, 5 or 6. That's how many cocktails can you make from the ¡Hemos Icebreaker acertado! event. 18 seconds left on this one, so make sure you do get your answers Círculo era. in. Eran 5. Answering the question of the artistry, though, I'm seeing a lot more shading.
Vamos ganando puestos, chicos. Lots of them in a small, condensed, precise area. You can see the thought process really ¿Qué edición no está presente en The Diamond? Misterios antiguos, la sala mongólica, o sea, mongola, sala egipcia o misterios nórdicos. Egipcia. I'm good, dude. No me suena Is it looking nice? Is it what you wanted? Yeah, but you're gonna need to get that creo que heavy bag egipcia. out because I'm breaking my back here. Is Tobias still around? I know he had about No me 60 of acuerdo. them. In his back Yo creo que pocket. I don't know egipcia, how he did it. porque el nórdico creo que Ask sí. him. We'll get him over. We'll drop it off. We'll give you Jaco a muscle to dice do some nórdico, shading with. yo digo egipcio. It'll be fine. Egipcio no me suena de nada. For our next question, 5 Nórdico. out of 10, we're at the halfway point. ¿Seguro? What exhibit is not present in the diamond? Ancient mysteries. Misterios nórdicos, yo creo que sí, que es en la sala de abajo. Egyptian room or Nordic myths. That's which exhibit is not present in the diamond. Hay una momia, 30 seconds left on that one. pero no parece The egipcia. level of shake that I'm seeing on ¡Ay, this he shirt, I'm perdido! terrified that there's going to Misterios be nothing nórdicos there. era. This is the most Pues tenéis aggressive razón. drawing with these felt tips I've seen the whole day. I don't know how you do it. I'm impressed. Thank you. I'm just Mira, la gente también está eagerly preguntando, watching ¿egipcia? away as you go off. Sí, son nórdicos. Oh, you go, King. Thank you. ¿Qué puedes hacer? I'm trying to go A ver, as fast as I can. No, you're doing well. You're ¿Qué puedes you're only hacer halfway through the quiz, so you're absolutely popping con ese off. mariachi, con esta banda What mariachi, it does look like cuando usas tu ventaja en San Martín, that was the correct answer. puedes 400 people hacer que getting estén that one borrachos. right. Creative Get Urchin them still drunk. up on top. Que se emborrachen. Una banda mariachi Are you borracha. drawing me? No. Why? What would make you think? I was trying to get the like. Esta es fácil, sweetness esta es of fácil. the drawing. I could just see the little bump. Easy. Oh, this is outrageous. Si hay Here we go algo, as well. Mariachi lo band que up on sea the además streets. de PAYDAY, What es de can la you historia, use es this de historia. mariachi band to use Nórdico them es, to your pues nórdico. advantage in the San Martin Bank Borrachos. heist? Can you steal their instruments, poison their lunch, get them drunk? Está entretenido esta steal one cosilla, of their hats? That's our sixth question. So you Qué divertido, have a chance to win this shirt that is being basically mastercraft. Veamos si estás en lo cierto. Probably one of the most under-recognized. De momento vamos artists of our time. 1318 I puntos, personally always thought that our Mills art has been some of the best that I've ever seen. Finally, I Bueno, got my- I'm glad you're getting the recognition. estamos you deserve. 12 I puntos wanna por see detrás de this Dynamics. frame. No sé qué. Generations Si nos dejaran to come. poner nuestro propio nick, I don't- la gente pondría borradas, It's like a seguro. really aggressive Toblerone. Rachas de respuestas, 1. All right, I think I'm ready to show it. Are you happy to reveal it? Well, this Me? part of it. Okay. Can you see what Whose it is? name Is this is us? engraved It looks on like the... us. Vale, ¿qué nombre Loaf there. You are a big loafy boy. Yeah, está grabado en la you got escopeta, the, you know, the thing. en la base de la And escopeta I think de we've got, Ras? you know, Yeah. if we would have perk decks, Yeah. you would probably have ¿Cómo? the No entiendo. sociopath one. Whose And I'm not name? really sure No, what no I sé, would no, have. no entiendo qué es esto. You know, you've got Whose the name is full loaf. engraved I do on the have the full southern thick shell one, Yeah, if but- I've ever seen of it. Rust Yeah, but I neck feel like a lens. thick Yeah. loaf sometimes. Yeah. No entiendo. But Whereas I'm looking trying quite to like find the your side. smile, but it's like there's so much mustache, Yeah. you know. It's No, difficult to ¿No lo know sabe? where the lip ends no and sé the qué es beard esto. starts. Where the You know? beard- Yeah, exactly. Well, we do have another question ¿Él lo coming. sabe? 7 out of 10 Almir. ¿Qué nombre está grabado en la escopeta de Rust? name is engraved on the shotgun shell tengo ni idea, of Rust's necklace. Dallas, Mira, todo el mundo dice, no Chains, tengo ni idea. Wolf, or Aldstone? Eh, So the hard-hitting question still ¿Dallas? coming in. Me quedan un segundo. Voy a poner Go Dallas. back in as Por well. poner. You can see some more additional work being done here. So whoever gets this shirt, whoever comes first in this quiz, Un has segundo. really done themselves a favor, because this is Dallas era. Dificilísima. Oh. Have you ever Dificilísima. seen, ¿Quién se ha fijado? Teletubbies? You know, Rust más I Chains. think Some, ¿Qué in a dice ese? way, if you were going to use Dallas. metaphors, Por it alguna would razón be está like grabado the Dallas sun en la escopeta Yeah. de este hombre. So this is the morning sun. ¿Cuál es el The snack thing favorito which de used to Almir? terrify me from the Teletubbies Uy, was pues the no lo sé. Hoover. ¿Churros, The Hoover, yeah. patatas, Vacuum that used to tacos just suck everything Oh. up. o tostada? Terrible. That was horrifying. We do have Yo diría a request tacos. coming in as well from Elizabeth, who said could she be Tostada. added La tostada to de our Almir. trio? I think she does need to be there front and center, right? La tostada de Almir. Absolutely, yes. Get her in. Tostada. Figure this out. Use your Tostada, digo yo. artistic talent I will. as we move on. La tostada to de Almir es question como A. lo This famoso. one's on brand as well, La Almir. tostada de Almir. What is Almir's favorite Digo yo. snack? Is it toast? Here we go. Tacos. Y si no es la tostada, churros, dice uno. or Está creando aquí la potato duda. ¿Y si no es la chips? tostada? So 4 interesting choices of delicacies there. But which one is the correct answer? Dice uno. Ah, yes, For the churros. people at home to try and find out through their Churros. divine Dice uno. use of their brain box.
What are you adding to this now? I'm seeing some more Dice uno, mira, y si no es la tostada, ya me va a poner otra cosa y hay que quemarles la casa. Usa traductor, no se puede. No está escrito como tal, fíjate. ¡Ah! ¡Hemos perdido! And I can observe how people are doing at home as well. Nearly 600 answers coming in. People are actually taking their time on this. Hemos perdido todos. ¿Cuáles son? Tacos, serán los tacos. Churros. Es que ha habido todo en PAYDAY. No es la tostada. What do you think? I mean, honestly, there's been enough subtle. ¿De qué nacionalidad es Elizabeth? No tengo ni idea. Uf, sueca. I do love churros. Tacos. Eran tacos. There it is. 40 people. My God, no se puede usar traductor. Mira, no puedo. You've got 516 people to go for toast there. Elizabeth. A ver dónde eres, Elizabeth. That's ridiculous. Voila, Elizabeth is added. That's what do you good. Think? Yeah? Honestly, 38 segundos para saberlo. That looks really good. Thank you. I'm she impressed. looks this happy in real life too, so I hope I captured her spirit. At least I hope she Ay, no me acuerdo. You've captured her smile, but can this captivate our at-home audience? Elizabeth, ¿cómo te llamas? Exactly she's from. What nationality is Elizabeth? Gracias por el follow. No recuerdo cómo se llama. Canadian or what? No sé. Sueca. Tiene que ser sueca, yo qué sé. No lo sé. What is that meant to be? Just Irish or? ¿No lo sabe? ¿Es canadiense? Madre mía, qué preguntas más difíciles. Okay, so Irish clear marking in Swedish. Is that where she's from? Only you at home can decide in the next 14 seconds if you want a chance to win that bad boy that is being slowly edited. Vamos a perder. No ganamos la camiseta, chicos. 6 seconds on this one. Question 9 out of 10. So we are breezing our way. ¿Cuál hater no está permitido on the dance floor? Norwegian Wolf, was the correct digo yo. answer there. So Es Wolf, al que le encanta bailar. ¿Cuál no está permitido en la pista de baile? Wolf. Está seguro. ¿Cuál era? No me di cuenta. No lo he visto. ¿De qué nacionalidad era? No me di cuenta, ¿eh? Wolf segurísimo. Es Wolf. Which heister is not allowed on the dance floor? Is it Dallas, Jacket, Clover, or Wolf? Those are your choices, and you've got 50 seconds to get them in to win this shirt that is getting some fantastic final editions. Looks like some dollar bills. Dollar bill, y'all. Oh, a bit of Wu-Tang added to the shirt there, the cream. En realidad no debería estar permitido ningún hater, porque son unos locos todos. Pero es Wolf, que se vuelve loco bailando. Hemos ganado. Y vamos en un puesto fatal. Juego difícil. Ese fue un juego difícil. Esta era la última pregunta, vale. Luckily none of it onto the shirt. We kept it very clean. 9 seconds left on this one as well. Which heist is not allowed on the dance floor? If you know it, you better get the answer in quick, because we really don't. Ahora me interesa saber de qué nacionalidad era Elizabeth. Question. Good answering off of it. Norwegian was the correct answer there. So Norwegian. Noruega. Those are the involved. Wolf, Fearless Dove. Ha ganado Fearless Dove. Enhorabuena. 8 de 10. Unbelievable. 8 out of 10. Unbelievable. What's more difficult than the previous quiz for you? Enhorabuena, te acabas de llevar nada. Felicidades. That question about toast just threw everyone off, apparently. You ruined it for everyone, but not for them. We will be in contact. You will hear about it through email, and we will make sure that you get that masterpiece of a shirt. We'll see if we get some more finishing touches on it, but right now, I think it's looking pretty damn devilish, right? It's starting to go places, I'm not gonna lie. Madre mía, qué camiseta más guapa está quedando, ¿no? Myself, for sure. Maybe to an auction or something like this to draw. You would really stand out. You know, if I saw you wearing this, I'd be like, yeah, that guy deserves to win the auction. I'm particularly happy with our respective man buns. La de Wolf las hallamos todas, ¿no? You can see todos. the lower one. Yeah, the That's little how side. You see that. Yeah. Mine's on the top. Yeah. No, you've captured perspective very well. Honestly, great use of shading, amazing use of perspective, and overall, I think the loaf is very realistic. Thank you kindly. That is amazing. Also a shout out to Eric, Rika and Tobias who put in. Me encanta cómo guardan la distancia de seguridad todos.
más de metro y medio, más bien 3 metros. We have another person joining us, but thankfully he doesn't have a man bun, so there won't be 3 of us in the room. We can keep things nice and clean. Red Archer's on the line to join us. Es un código para el día de pago 3. What the fuck? ¿Quién es este? Here we go. ¿Quién es este? Hey. No, es nuestro amigo. Is it Dallas or is it It's Troy? Dallas. It's I had Dallas. to put something on purely because I had to say thank you to Ian because he mentioned me when he was on, and this is actually signed by him. So I wanted to kind of, you know, drop a subtle flex because I'm like that. No, he sent me a little while back, and I don't think I ever showed it on a stream. So I thought think, it'd be really cool to do that. if I would have had a mask signed by Ian, I would have also, you know. Vaya santuario que tiene, ¿no? Del friquismo detrás, ¿no? El guante de Thanos, tiene el escudo del Capitán América. I'm good. How are you guys doing? The stream has been amazing. It's been so fun to watch. Has it? Thank you Lo very de much. Thomas. How are we doing? Pretty good, I think, right? A ver si sale algo más de PAYDAY 3. We've been getting all the Ojalá. artistry done. Unfortunately, obviously, you couldn't win that one. You couldn't get the shirt. Se supone que eran 3 horas de esto, pero esta gente lleva aquí y esta gente no cena. No, you can't win them all. I have got Bank Heist on my shirt, so that's close enough. It's you on know? brand. I think like that'll do. that a lot. So what did you think of my art skills, Troy? I think you're pretty good. It seems that you got a hidden talent there, to be honest with you. I didn't know you were so good at art. Aquí te la gente. Such a smooth talker. He is. He's buttering you. Oh, you know it. You know it. Porque You salgo pay yo, the bills, como man. destacado. Do I now? I didn't realize. All right. Cool. So tell me, how what does PAYDAY mean for you? I mean, you've been so active and involved. Si no, va a mostrar más que terminen, por lately, favor. but for a long Me tienen time, expectante. it has to mean a lot to you. Yeah, God, how long have you got? It's been such an important game. I mean, I did YouTube for years before I started going full-time on PAYDAY, but I've never felt so much love and support from a community than I have with the stuff I've done for PAYDAY, be it like all the news videos or some of the videos I've done making trailers for PAYDAY 2 or even PAYDAY 3 more recently, trying to, you know, just do things that drive the community and get people to interact. And the love and support that's come from that has been amazing, and that's thanks as well to you guys for partnering with me as much as everything else from people who watch my streams and my videos and stuff. It's been a really crazy ride, and it's good to see that it's not over and it's still, you know, still cooking with gas. It's been really cool. Awesome, dude. We'll Sigo en speak segundo more puesto. after, but now you're getting ready for something special, right? Can you tell us what you're up to next? I am indeed. So much like Rob, I'm going to be doing a little stealth segment, which, you know, I feel fairly confident about, but may end up screwing up. I'll do my best. Vale, ahí van las imágenes. And obviously Golden Grin won. Vamos a aprovechar, mira, I decided that I could have done the aprovechamos same y heist, la but vemos. I thought it might have been a little bit repetitive for people watching. So I thought it'd be very, very poetic to Sí, go back guapo. and do a solo stealth. Hay una of the pantalla ahí, first ¿no? ball back Hay una where it pantalla. all started. O sea que va cambiando. So I'm gonna take a crack Bueno, at that and see se van a venir if I muy can pull it arriba off. con este And, PAYDAY. Are you also going hope to that it take... goes well. I wonder, is Hot. Troy going to take any Hot. pages from the previous book, from Rob's book regarding 2 stars, and the third one is the real go, or yeah, the cheeky. Well, yeah, I'll tell you what, one. I'm at least going to start with my assets this time. I'm going to make sure I start with assets booked in. Sorry, Alright. Rob, but what were you playing at, man? Thanks, dude. All right, excited to see you heist. So yeah, we're gonna see Troy, aka Red Archer, test his hands on FW. Llego tarde un poquito al éxito. Hemos visto imágenes de PAYDAY 3, hemos visto que Craneward vuelve. Algo tarde, algo tarde, sí. Only finally getting the win, Rob. Yes. The anime, it was all there. It was so close to being. ¿Te imaginas que sacan una serie animada de PAYDAY 3? O sea, de PAYDAY en general. We're gonna find out Me soon conformo con what eso. Power Stone Troy has Donacton, dice la gente. dedicated himself to, but maybe ¿Qué not pasa the aquí? anime one. Yeah, we will Estaba see. viendo. Yeah, really excited. First we're back to the old heist. It first came out in PAYDAY the Heist, and then we re-added it again for PAYDAY 2. Pero yo ayudo. Due to popular demand, a lot of heisters, a lot of PAYDAY players out there wanted to experience it in PAYDAY 2. So here we are. Eso es lo bueno de Have a YouTube, look. que puedes echar para atrás para poder ver Excited. lo que hemos Now we visto can sobre PAYDAY experience 3. it. Let's slip in and Y see how we Craneward. judge. See if it's better than what Rob got up to. I think I am all set up. Oh no, you're cueing me. Okay, cool. I'm waiting on a cue. Woohoo, this is professional. Ah, bueno, toca gameplay. Live now. There we go. Cool. All right. Hello. Right. So I am extremely nervous. I'm going to screw this. Toca up. gameplay. Qué pereza me da. Streams in the Bueno, chicos, yo creo que lo vamos dejando por aquí. Si sale algo interesante, vuelvo al directo y hablamos de ello. Yo iré mirándolo de vez en cuando. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Hemos visto cosas chachis. Yo creo que es lo más chachi que vas a ver en el directo. Si sale algo más chachi, volvemos. Pero yo creo que es momento de cenar y hacer cosas. Que según he llegado, me he puesto
a retransmitir. Muchas gracias a todos y nos vemos pues igual en un rato. O puedo hacer otra cosa. Si queréis ver el directo, os lo puedo dejar por aquí. The Twitch chat live, so I'll be reading the Twitch side of things. YouTube, sorry, but I don't have 2 phones, so I can't have 2 things open at once, and I want to focus on the gameplay. So I will try and read the chat out. Os dejo con Red Archer. Let's just see if I can actually pull this off and do well. Disfrutáis Because del that's gameplay. what I'm nervous about the most. So now we've got to pick a good track, and I already have one in my mind. I think we go Hot Pursuit, because it's one of the classics, and I absolutely love it. So, should we see if I can get it done first time? Let's see. I don't know. People commenting on my money already, only $649 billion. Yeah, I know. I'm broke, you know? It's not worked the best way for me. I was really worried I was going to crash then. I was very scared, but we're good. We are all good. Okay, so, wow. This is a big one. And there is the bank manager. He's up there overlooking everything. Very cool. So, I've got to try really hard now. I'm kind of almost in my YouTube brain when, like, I record solo stealths. Where, like, you know, you're in the zone. And you want to kind of give the information as you're going along so people know what you're thinking. So you got to think on your feet whilst also explaining what's going on. It's not easy, you know, being a streamer. Yeah, I put a mod in at request of my own community. It replaces the voice of Duke with a character from a TV series called The Thick of It, if any of you have seen that, called Malcolm Tucker, who's played by Peter Capaldi. And it's a very good mod. I like it a lot. So that's why we're incorporating it. Okay, so I was just looking around for the lock boxes, the electric boxes. There's one here and there's one down the path there. We've got a pretty good spawn here. So provided I don't screw this up, this will be good. Because we're going to do this. I'm going to bag him up. And if I leave the bag here, nobody will see it. Okay. Now I need to replace the skin. Oh. Right, we're okay. Now, the idea here is I can kill one guard in this front area and then I've saved 3 pages for the back. So as long as I don't kill any other guards in this front area, we are perfectly on track. But of course, saying it is one thing. Performing it, that's another, you know? There's no game audio. Oh, I'm very sorry, folks. Let me just double check and make sure that that's all coming through. There we go. I think the audio wasn't coming through for a hot minute there. You should be able to hear it now. Apologies. My apologies. I'm commenting on a mod being in the game and you lot can't even hear it. Isn't that iconic? Should have known I'd screw something up. But yeah, you should be able to hear it all fine now. Should be all good. Okay. We are looking good. Okay, cool. Now we move over here. Because no, it's in the fucking public interest, isn't it? Yeah, cool. So now you can hear the voice. Sorry about that. I had the desktop audio muted on my recording software because I didn't want to hear any feedback loops. Because the last thing you want when I join a voice call is to hear me speaking about 5 times over. Believe me, we did test runs for this last night, and it didn't sound good. So, trust me. Just hearing my voice for a minute, whether you like it or not, is better than a feedback loop. I promise you. The lines in this mod are absolutely amazing, I've got to be honest with you. But yeah. So, I'm still reeling from the Payday 3 news. I kind of feel bad for Noli having his little section before the Payday 3 news came out, because of course he'll be screaming right now about it, no doubt. I imagine he's just going to be very, very excited about that. I know I certainly am. Yeah, I don't know why the bots walk on mine, and maybe it's one of the mods I have installed. I'm not entirely sure, I'll be honest with you. But they do be walking. They do be walking, though. Alright, I'm not going to hack this. I love how the code is always the same. So we always, like, if you go back into this heist a second time, you know what the code's going to be. But you still got to get it. Give me that 1138. Come on, Bane. He's spinning fucking Hendrix. Come on. Oh, there we go. But I can't move because now he's staring. Isn't this great? Using cheat mods? Hey, it's not a cheat mod. How dare you? How dare you accuse me of cheating, Mako? How dare you? I only cheat on Wednesdays. What? Alright. I feel like the bots walk on like 3 heists and even you got to go look back. Well, I kind of like that they walk around. It kind of feels to me more like they blend in with the surroundings rather than just waiting outside. Do you know what I mean? I kind of like that. It means that, you know, they're trying to blend in with their surroundings. Even if it's not completely believable, you would see people walking in with suits like that and go, hang on, what are they doing? I've told you to fuck off twice and yet you're still here. That's accurate. I haven't told him to do that, but I would like him to get out of the way. I don't want to move until the inside is downstairs. That frame rate is chewy.
It's okay on my end. I apologize if it doesn't look good on the stream. Sorry. Give your Twitch a shout out. Hey, I'm not sure how much self-promo I'm allowed to do, my dude. So I hope you Although I did notice in the documentary that they took a clip out of one of my streams where I was walking away in my pajama bottoms, and apparently the link to my merch store was on there. So now I guess my merch store is immortalized forever in the Payday documentary, which is quite an honor. So whoever edited that, whether you intended it or not, thank you. Oh my god. Right, now he's moved. We should be good. Slide on down. The gates protect the vault. I'm feeling quite confident, you know? This is going well. Gotta love that that's 25 FPS instead of smooth 60. It's 60 on my screen. You know, I've worked a lot more recently to try and make sure that streaming this game is as high quality as possible. Because those people who watch my streams will know that my Payday 2 stream quality has not always been great. I'm more of a console streamer for most games when possible. That's not a threat. Peter Capaldi, the 12th Doctor, if I heard correctly. It is indeed Peter Capaldi's voice. I see you're a man of culture for noticing that. Very nice. But this is a different role of his. He plays someone called Malcolm Tucker in a UK comedy show called The Thick of It. It's a political drama. Politics, alright, chat. Politics. Let's not go there. Okay, so I'm going to just slide down here. Knock him out. Get the cameras down. I'm going to pop an ECM down. Because I'm worried this guy... Right, he's seen, but that's not a problem. That is not a problem. Because I can have 2 pages active. I can kill this guy. And if the other guard happens to see... Ooh. So... Okay. I will hold my hands up. That did not go how I planned it to. How on earth did he not... did nobody hear that bullet? Nice cursor. What, you can see my cursor? Really? I don't know why you can see my cursor. That's a bit odd, bro. Don't know how I feel about that. Right, I'm just kind of being a bit hesitant because I think... Okay, I don't know where that guard's gone. I'll answer this. And you just fucking drive about. And I go and do some sightseeing, you know, or attach a hose pipe to the exhaust, whatever. Yeah, go do that, Pager Man. That'll solve the problem. Go attach your hose pipe to the exhaust. Good plan. Also, I anticipate there'll be questions about my HUD for anyone who is currently watching the gameplay and wants to know. I'm currently using Sydney HUD, if that helps. I downloaded it purely for the memes because I love Sydney so much, and ended up finding that I really liked the HUD, so I kept it. So there you go. Right, okay, this is... I've actually done it. So if I screw this up now, then I'm going to be very, very upset. I'll be honest with you, ladies and gents. But, yes, so, we've got the key card here, but I'm not going to pick this one up because I want to put one in there and then pick up another key card. So let's find the second key card and pick that up. No, please don't get up. Also, note how my money is in pounds because British in it. Okay, key card, 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 sliding down, putting it in. He's just talking over himself. It's amazing. Fun fact, there you go. Difficult lemon, difficult voice line when? That's a good question. I don't know. Ask the person who made this mod. That's a lot of things right there. Also, I love the bags having like clown patterns on them for the 10th birthday. It's so cool, man. So, I just want to point out right now, if I happen to screw this up, I'm going to be very sad. But if I pull this off first time, I'll be very happy. Because, you know, I was worried I was going to slide in here and be like, you know, I need to pick a heist I can do well that is not going to be too easy, but not be too hard. Because I think the next, like, in the poll that Overkill put out, the heist options they gave were Golden Grin, Black Cat, Murky Station, and I can't remember the 4th one. The brain's not functioning. I would have done Black Cat, however, I've not actually successfully stealthed that yet. I haven't really had much time, been very busy outside of content creation, so I haven't really had much chance to practice it. And Murky Station, does it sound cocky if I say that seemed a bit too easy? I don't know whether the viewers agree, but to me, Murky Station was one of the easy ones, so I wanted it to be a little bit of a challenge, and I just thought First World Bank could be a good one, you know, with the part it plays in the history and the lore of Payday, you know? Alright. Cool, we got all the loose money that I literally do not even need. He's not doing a rob with test runs. Trust me, believe me, I thought I'd do several. I really did. But, you know, we're saying this, I haven't got out yet. It's entirely possible that on my way out I could screw this up. And I haven't got an ECM jammer now. So if I do screw it up, it's going to be very sad. You know, I will be crying many salty tears. And when I go to bed tonight, I'll be lying, looking up at the ceiling, thinking, Almir's going to be so disappointed in me, you know? Almir's going to be so upset. Because, of course,
That's the only way I live my life. You should always live your life wanting Almir to be impressed with you. That's the way you live, no? Is that not how it is? Or have I been living life wrong my whole life? I don't know. I feel like that's the way it should be. I love how Hoxton's just casually... The thing I find funny is, you know I said it was cool the AI walk around the bank? The thing I find funny is, Hoxton has literally walked into the back of the bank. He's just slid on in here. He's just vibing in the back area of the vault. This is hilarious. I love it. If you fail, you can still escape loud. It's faster than the stealth escape. Oh yeah, if we end up going loud now, I will just bail loud. I will try and get out of here loud. But it's not as cool, you know? You want to be quiet. Why am I walking into the elevator? I don't know. But yeah, so there we go. We get these bags secured, we move. I think I should try and get all the loot, because I don't think... Did Rob get all the loot in Golden Grin? I was having some dinner at that time, so I didn't see all of Rob's stealth playthrough. Did he get all of his loot, or did he only get some of it? I don't actually know. Someone let me know. Also, hello to Ian, who I see is watching right now. Good man. Where did you get the cap, my man? If you don't mind me asking. Oh, what was the name of the store? Oh, no. I can't remember the name of the shop. If you message me on Discord or something at some point after the stream, I'll let you know. I can't remember the name of the store. I know they were Belgian. But I can't remember the name of the store off the top of my head. Oh. What were they called? Besides, I don't even know whether I'm allowed. Can I promote other stores on the stream? I'll tell you what. Here's how you do this. You should all buy Payday merch, including the brand new Payday 10th anniversary t-shirt that Almir Lister is wearing on stream right now. Go and visit the links that I have no doubt that Overkill have handy. Go and buy it. Go and buy the merch. But the store, I'm trying to remember. What was it called? What's it called? Hats are us. Oh, that was it. It was called Level Up Wear. That's where it came from. Level Up Wear. Oh, and look at Liz sharing my YouTube channel. That's so sweet. Thank you. I appreciate it. What's this about Donak Sus? We made a new jokey meme t-shirt last night for my merch store that was a little bit of a Among Us / Payday 2 influence rip-off thing, and it was very funny. It was very funny. But I can always let you know about it after the stream. Don't worry. I don't want to spend the whole time plugging my stuff, you know. I don't know how allowed I am to do that, and we've got to be professional. We're here to celebrate Payday, okay? We're here to celebrate the ha-ha funny medic bag meme game. That's what matters here. So chat, let me know. How long have you all been playing Payday 2? Let's see what kind of variance of time we've got from the people watching. Because I know that they've been talking a lot about how you've got a lot of OG community members as well as people who are newer to the community. And I've certainly seen that a lot. That there are, you know, a lot of people who are more recent additions to the community who have got into it as a result of its resurgence in recent years. We've got a little loot we can move. So, how long have people been around? I'd love to know. 4.5 years? A few months. Wow. So, yeah, you've already got a mix. 4 years, too long. Bro, I feel like I've grown up with Payday 2, I'll be real with you. I feel like I've grown up with it. I started last month. Wow, so there's really recent people here. That's good. And that's what I'm saying. Like, I said it in the documentary as well. I can't remember because I spoke for a lot longer than I'm in the documentary because once you get me to start talking, I don't stop. Have you noticed? But, you know, I said I went to great lengths to discuss how, you know, the community I think is very welcoming. I've told you to fuck People off. are obviously, you know, very, very passionate about what the best build is to have or the best weapons, or who the best character is. But on a real welcoming, like friendly style level, the people that play Payday 2 are some of the nicest people in the world. Whether it is or the content creators I know, the people who work on modding the game, the developers themselves are all absolutely beautiful human beings. They are lovely, lovely people. Yes, There's just such a great community vibe to this game that I absolutely love. I'm just checking now to make sure there is no guard nearby. Okay. We should be able to slip out nice and quietly, provided she opens this door nice and quickly. I don't want to know. Just follow me. Yeah, you don't want to know. You don't want to know what I was doing in there. There was some unspeakable things happening. There were bags of money, and I moved them. I know. It's shocking. It's shocking. Let's not even discuss it. Let's not even discuss it. I bought it in 2017, started playing it in 2020. Wow. Well, jeez, language, Peter Capaldi. You've got a child of a rotting teddy bear by a graveside. I love when you get some of these quotes. See, when you've seen the show, you get the references, but when you haven't seen it, I can only imagine how creepy some of the lines are. So, please have to ignore me here, chat. I would love to get through this section without killing civvies, but I'll be honest with you, I've tried and I've tried and I've tried. I can't get through here without murdering people. So I'm just playing it safe, because we're here to win. They are sacrificing themselves for the great cause of Almir Lister. Almir, I'm killing them in your name. I hope you manage to sleep at night tonight now. Well, I would be able to kill them if I could land the blooming shots.
Okay. Are you producing porno now for the visually impaired? Get on the floor. Okay. Oh, jeez. Language. Oh, I love it. I really do love it. And I will rub your nuts up and down her leg whilst whistling Bohemian fucking Rhapsody, right? Oh, it's beautiful. Don't talk about my aim, bro. I'm still nervous, even though we made it through. Okay, now, I'm not going to make the mistake of jumping down the staircase, because I did this once on stream, and it was a bad move. I'm not even going to jump down a bit of it. I'm just going right the way down the stairs. Why is he killing everyone? Civilians should be treated more politely. Okay, hang on. Can we have a moment's silence for all of the civilians? Okay, moving on. Where were we? The disrespect. As a great man once said, I missed the part where that's my problem. But yes, civilians are an asset. Someone called me a serial killer and the message got deleted immediately. You're not wrong. You are not wrong. You know, I will back it. It's fair. I'm not going to argue with it when it's the truth. Allow me to pop a jaunty little bonnet on your purview and ram out of the shit. Okay, what? Bro, this man legit said, screw them civs. You know, honestly, right, do I go up there and fix that drill? Do you know what, right, we're 15 minutes in. You know, I want to finish the heist as soon as possible. But, I'm gonna go up and I'm gonna get this money. I'm gonna get this money, you know? We're easy 100% in it, you know? This is how we do it. This is how we do it. I'm kind of buzzed, and it's all because this is how we do it. Time to cancel Troy for mass murder. No, please don't cancel me on Twitter. Please. Please. Actually, you know what? Feel free to. Get me to get off Twitter for a bit. I use it too much. That's a joke. Please do not cancel me. I like Twitter for when it's not, you know, full of spoilers or people being annoying. But so is every social media site, you know? It's all full of people like that. There are lovely people. And there are annoying people. That's what you have in life. Like in this game, I'm going to pretend all the civilians that I killed were annoying people. And not nice people. That's how I'm going to sleep at night tonight. And I probably won't sleep anyway. I'll be awake thinking about all the people I killed. Oh, hey, Yoko Ono and the 2 remaining Beatles, piss off. What? Excuse me? Where's Yoko Ono? When did she join the stream? Didn't know she was a fan. Damn. Civs are funny for shotgun ragdolls. Yeah, this is why I love using the judge shotguns. The shotgun ragdolls have always been and will always be beautiful in this game. They are just priceless. Honestly. They are just priceless. Just like the old Goban glitch where you fed civs to the vault to break its collision. I haven't seen that. The thing you have to remember, for anyone who doesn't know who I am, and that's not me being egotistical and expecting everyone to know, purely just for context, I kind of became... I don't like using the word famous because it sounds egotistical, but I became known in the Payday community for the consoles to begin with. A lot of console news, etc. I only made the move to playing on PC more often in 2019. I was following the PC news a little bit before then, but it was about 2019 when I started playing on PC. So a lot of the OG glitches and things on PC, I'm none the wiser for. You know, obviously I've seen certain variations of them on console when possible, like, you know, out of wall breaches, things like that, but certain things I just didn't see because I wasn't on the platform at the time, you know? But I did play the Payday 2 Xbox 360 demo. Anyone in the chat there, if you played the Payday 2 demo on Xbox 360, raise your hand. Where are my OGs at? Where are them OGs? I'm just going to wait for this to go if you all don't mind. I'm going to just kick back and wait. But interesting that what are we doing on loose? Apparently I missed 2 money bags. Interesting that it says I missed 2 money bags. I don't know where those are. That might be a glitch. You can't see behind my camera this is, but on my HUD it tells me, like, how many loot bags you've secured and how many are left. It reckons there's 2 money bags, but you saw I secured them all. Very odd. Oh, people putting their hands up. Yes, all the OGs, you know it. You know it. The Payday 2 Xbox 360 demo was where it was at. For those of you who didn't play it, you could literally only play the bank heist. That was it, and you could get to level 10. But there was something so repetitive and so fun about it. I loved it. That's why I bought the game on Xbox 360. I was like, the demo was so much fun. I'm going to play the full game, you know? But I don't know what Almir wants to ask me about afterwards, because I know he spoke to Rob a little bit about his history and stuff. So I'll keep some cards to my chest, so if Almir wants to ask me this stuff, he can then get to know all about me. If he wants to know about me. Maybe he doesn't like me. Who knows? The Bank Heist 101 OGs like Troy. Don't even mention Bank Heist 101. It's my first Payday 2 video. Don't go looking it up. You can if you want, but only if you have brain cells you want to lose. And there we go. No, there were bags there I missed! That's where the bags were! I didn't actually move all of the bags! Ah! What a dumbass. Doesn't matter. We still pulled it off. And in pretty good speed, honestly.
I am very, very impressed with that. I'm going to be honest with you. I am really, really proud of myself there. I'm really proud of myself, chat. I'll be honest. Actually, fun story. I will just slide in before I switch back to Almir. A little bit of a fun story for you. So I'm currently doing a bit of teacher training at the minute in my free time. And I started teaching a class this week. And at one point, I went to try and get them all to do a task. And instead of going, all right, class, at one point I went, all right, chat. And I managed to save it under my breath ever so slightly, and no one really picked it up. But I stood there for a minute and silence just went, you didn't do that. You did not just do that. You didn't just call your class a chat. No, you didn't. But yes, I did. So enjoy that embarrassing little story. There you go. But I believe that Almir is going to want me to come back in and chat to him. So what I'm going to do now is I'm going to hand you guys back over to our hosts. And I will see you all in just a moment. See you shortly. So Rob accidentally, obviously, took the first 2 attempts, kind of went a bit wrong. Now instead, we see Troy just robbing himself, just of 2 bags. What a nightmare. It's robbing Rob, yeah. What a nightmare. How's it happened? How's it happened? I don't know, but wow. Troy got it on his first try. He did. Yeah, he did. We'll give him that. Yeah, for sure. And I thank you for your sacrifice. I don't know if I should, but I appreciate that, Troy. Yeah, I'm just super impressed about how it seemed so easy for him. And I mean, similar way for the other people who streamed and showcased their talent. But yeah, Troy was talking his way entire time through it, right? A lot of dedicated love going out. Yeah. So I think we should bring him back in. We should keep that going. We'll make it a little love triangle. And we'll see where it ends up. Hello, Troy. Perfect. A love triangle. Hello, Sailor. Okay. Not had some action for a while. That might do me. I'll be honest. All right. So speaking of love, I think, I loved how you so seamlessly just finished First World Bank there without any real issues. How was it? Can you walk us through the heist? I'm surprised at myself. I'll be honest with you. I was going into that thinking there's a very good chance I'm going to fail this a few times. But no, apparently all of the luck I haven't had on streams recently just got channeled into this. But yeah, the thing that I love about a lot of the stealth heists in Payday 2 is obviously there's a lot of variance in the way certain objectives can go and where certain things will spawn, but you can build a good little pattern of how you do things in your head, and okay, I've got to get to A to B to C to D to do these certain things, and when things go well, if you've got that method in your head, they go perfectly, and just ever so slightly sometimes you get a performance like that, even if I did leave 2 bags out at the end. I can't believe I managed that. The realization as I left, but I beat the heist. That's what matters. That's what I'm taking. I feel like I want to know about the time when you jumped down the stairs thinking you'd be effective, but instead seemingly ruined the entire day. Yeah. Well, you see, that was back in the days when they had the cat burglar skill, before it became something that everyone had, where for those of you who are newer to Payday, there was a skill you used to be able to get where if you ace this particular skill, your fall damage would be reduced by 75% for certain heights. And it was one of those times where I went, I wonder if Cat Burglar will save me if I jump off this set of stairs. So just for the hell of it, I went, okay, cowabunga, jumped off the stairs and broke both my legs. So it wasn't a good idea. So they had to send you to No Mercy Hospital then, for some checkup. They did. Yeah, it was not fun. Get the quick repairs in, get you back out. So, Troy, how long have you been dedicating your time to Payday? Because it looks like you're a bit of aficionado. Like, I can see it from the gameplay. You got the skills. How long have you been paying the bills? Well, thank you kindly. So I've been doing Payday. So I've been doing YouTube for just over 7 years now, which alone makes me feel hideously old. But Payday, I started doing Payday content properly in the summer of 2017. It was around the time the Most Wanted update came out on Xbox One and PS4. That was the first big video I did. I did a news video talking about it because there weren't really many people talking about the console side of things. A lot of people are very PC based, and I thought it'd be quite nice if I could just report the news and see if people were interested in seeing me talk about it. And the reaction it had was like nothing I'd ever seen, and I just went, okay, there's an untapped market here. I almost went business mode. I was like, there's something here. I'm just going to go for it because I love playing Payday and talking about it. Ya estoy por aquí. Parece que las cosas interesantes vuelven. The rest, as they say, is history. La cámara la activo ahora. Like talking is your second nature, given the fact that you were talking through the entire heist. Unbelievable. I'm surprised no civilian regarded. Muchas gracias la pregunta que le han hecho. And I love the mod dice, ¿cuánto tiempo le dedicas a Payday 2?
Se te ve bastante profesional. Que para esa pregunta a mí, yo le dediqué muchísimas horas. Me encanta porque al final como que, te le olvidé una bolsa. Speaking of, we all know Hoxton, where he's from, but where are you from, Troy? No, pero joder, a mí me gusta jugar Red Archer. Qué guapo el Almir. Almir se ha puesto guapete. Yo creo que ahora tiene un estilista por ahí, ¿eh? Que le está diciendo cómo hacer. Like I was saying in the thing, I've got my teacher training that I've been doing at the minute, and like I've only just started at this school. I've been at recently, and the amount of people going, we can't even tell where you're from. Are you from like South England? We can't tell from your accent, which I always thought was really strange because I've never lived anywhere near London, but apparently I have that kind of voice. I don't know. Aproveché y me fui a cenar y a hacer cosas. Pero el directo ya tiene que estar próximo a terminar. Se supone que iban a ser 3 horas. Se les está yendo las manos, creo, ¿eh? La gente ha cenado, han tomado tacos, la comida, el snack favorito de Arnir. For sure. Eso no lo sabía nadie. I'm very, very happy. I was very worried it was going to go wrong, and I'm very glad that it didn't, I'll be honest with you. Smooth sailing, apart from the 2 bags. But, you know, all's done. We'll let Sleeping Dogs lie. But before we let you slink off, what do you want to do, Troy? Any final shout-outs? Any, of course, promotion yourself as well? Where can we find you? Where can we stay up to date with your glorious content? Exactly. Where can we find your merch store? In the documentary. You made a mistake shouting that one out, Almir. You made a mistake. Oopsie. No, well, yes. So, first off, thank you for having me on, because I got to tell you, I know like everything that I've had with you guys so far since the partnership was announced, and even before that, it's been such a blast, and for you to ask me to be on here, it's been amazing. I just want to say that without sounding too kiss-arsey or whatever, but legitimately, I mean it. It's a blast to be a part of this, so thank you. But yes, so to anyone who doesn't know who I am... Can I just chime in on, like, you're mentioning the partner program that we have for Payday and what we do, and you've been a part of that together with a few other influencers. We're looking to open that up further. So if you're interested, make sure to get in touch with myself or Elizabeth out there on Twitter or elsewhere in social media. So we'll keep you in mind. But I'm super happy to hear that's worked out well for you, Troy. And I'm so happy to hear that you're using that to your benefit, whether it's, getting a couple of codes to give out to heisters out there or getting a hint, of what's to come, for sure. So how about that Payday 3 segment? Thoughts? Oh, honestly, that was fantastic. I wasn't expecting it at all. I mean, we had the little concept art at E3, and that alone was enough to make the entire fan base just erupt, to be honest with you. And the impact that had on my stream was amazing. So thank you for that. The amount of people that got sent my way. I had about 300 people watching me, and for someone who's used to 20, 30 people... Overkill le ayudó muchísimo a este chico. Creo que acaba prácticamente de empezar. Thank you. It was amazing. But gracias, Salva. Honestly, acaba prácticamente de empezar y le promocionaron mucho. Y le hicieron muy poco después partner de Overkill. Y ahora se podría decir que es como el creador contenido principal de Overkill y de Payday. The New York City confirmation, that's fantastic. Tiki, ¿cómo estás? I'm really excited to see where they're going to go with that. That looks great, and it's very clear there's such a big vision for the game, and I'm excited to see what else you guys have got up your sleeves, in the future. A lot is happening. It's going to be exciting, and it's been really exciting to speak to you as well, Troy. Thanks so much. It was lovely to meet you. Lovely to see you just run rampant in First World Bank. So enjoy. A ver cuándo hacen el evento, pero en español. A ver si se atreven. So yeah, if I've still got a chance to do my little bit of promotion because I'm a needless sellout. Get it in. For anyone who doesn't know who I am. You can catch me on YouTube at Red Archer Live and on Twitch at twitch.tv. Yo me atrevo, A mí me llama Overkill y me dicen, tienes que aparecer aquí trajeado. Yo te presento el programa. Yo te lo presento. Tranquilo, Overkill. Yo lo hago. Con mucho gusto. Ahí mismo. Te lo hago ahí. Somehow I managed to get that web link, which still is crazy to me. I've me voy a Noruega. launched a merch store with some designs released to me, and also some Payday things. This one says Bankheist 102, which is like a business design. It's like of a nod to my first Payday 2 video. So there's loads of cool things on there. If Payday fans want to check it out, that'd be very cool. But thank you for having me on. It's been such a blast, and it's so cool to be a part of this stream. It's us. Vamos, muestren cosas de Payday 3. Muestren un gameplay de Train War. Muestren. Called the Redcast. Make sure you check that out. I hear it's good. I don't know, but I do hear too. It's good. And let me tell you, Almir. No, right. You know what? I'm going to say it. Come on the podcast, Almir. Twitch chat.
everyone say that Alme should be on my podcast. It's called The Redcast. Go and listen to it on Spotify. Uy, qué momento hacer spam. I have been trying to get this beardy boy on this show for Beardy ages. boy. I know. Get him on it. Oh, wow. This log triangle, it escalated quickly. I know. It's branching out. We're going to have to cut it there. It's got cut him out. Cut him out. We're done. Thank you so much, Troy. Sí, por Dios, que lo quiten ya. See you, dude. Thanks, Troy. What a legend. No funcionó YouTube, ayuda. He loves you. ¿Eso He o qué? absolutely loves you. Can you blame him? I No se ve. can't. No, I can't blame my mother either for loving me, but yeah. Well, there you go. Well, we've got a lot more love that has been coming in thick and fast, of course. It's still a birthday. It's still a celebration of 10 years, and we've got some very big happy birthdays coming in. So get a look at these. G'day, you wank. Wey! Sydney! 10 years old. Es Georgia. Don't go getting all up yourself, you tosses. Por Dios, cómo se pasa con la luz, ¿no? Hi guys, it's Georgia Van Kylenberg, voice of Sydney from Payday 2. And I just wanted to say, happy 10th birthday, guys. Wow, way to Mola más su voz natural so que la que pone en el juego. part of your community. Thank you so much for your incredible generosity over the years towards Arch Bridging the Gap. Every time you buy one of those masks, it makes my heart happy. Thank you for letting me be part of your family. And here's to many, many more happy birthdays. Love ya, tosses. Hey everyone. Hey, look. What do you say to a man wearing camouflage when he's in the woods? Nothing. You can't see him. Ha! For sure. Hey, listen everyone. Ian Russell, voice actor for Locke. Just wanted to say well done to everyone at Starbreeze and Overkill. Congratulations, 10 years. It's been a wonderful journey. Thank you to everyone in the community for your support. You're all brilliant. Long may it continue. Chop, friends. Bueno, Vlad. I'll be using you again, and you and I will be rising like a fucking Sputnik. This is Ilya Wallach. Happy anniversary. Se escucha súper bajo, ¿no? Anniversary. I'll see you soon. All the best. All right, you wankers. Happy 10th birthday. Houston. Jamás me imaginé el que pone la voz de Houston que tuviera esta apariencia. Thanks to everyone for all the support and for just being such a nice community, and I really hope there'll be another decade of Payday chaos and heisting ahead of us. Thanks a lot and happy birthday. Oh, I need a medic bag. Houston. Babe, I need a medic bag. Stuck my toe. Es que... Pero... Sí, es el que le pone la cara y la voz. What's up, Payday fam? Derek Ray here, aka Houston from Payday 2. ¿Verdad? I wanted to stop by, congratulate all you heisters on 10 glorious years of heisting. You guys were good enough to welcome me to this community 8 years ago for Payday 2. La verdad es que estos actores se les ve poco, por las redes. All of the success of Muy poco. is because of you. Está muy cambiado, Keep stealing, keep robbing, and don't act dumb. Babe, the medic bag. I need it. Oh my. There we go. That was good. A lot of voices, a lot of heart, a lot of passion coming out there. And of course, we saw my personal favorite. Que muchos de ellos le ponen la cara a un actor y la voz se lo pone otro. He won't like me saying it, but he's a proper wanker. You got it in. That's all that matters. That's all that matters. Oh, great seeing all the characters again. Houston also in the end there, needing a medic bag. I thought it's so great. Thank you so much, every actor out there who's part of the Payday family. Thanks for Bueno, yo being creo que ya va terminando aquí el directo. Giving shout-outs to the players. We were saying in the break, right? A lot of heisters, a lot of you out there probably haven't seen your favorite heister talk with you in their normal voice, so to say. And I thought it's so great to see. When I saw Pete Gold's video of him doing Hoxton and then switching over to himself, I still see his face. Yeah, I think it's a lot of fun. You know. It is so good. It's so good to see our amazing actors. But of course, we still have people that produce absolute gold, but they're not acting. They're just being themselves. And two of them are going to be joining us for our next segment. We've got Russian Badger even, all these animal facts. I can't speak about animals anymore, online. And in the studio, we also have Penumbi that's going to be joining us so we can get everyone
on Por deck, antes de we irse. can start chatting about some more Payday. How are you doing, lads? Welcome. Thank you. Welcome. Thank you. Que nos Thank ponga you algo so de much, Payday and 3, por thank favor. you so much for having ¿Quién es el this señor amazing live stream. I've been watching del like flipe de allá? backstage, and it's such a great job you guys are doing. It's so fantastic. Does to it look watch. cohesive? Have we Yeah, done it enough? looks fantastic, Good, right? Good. It's pretty long. Christian Bagger, heist, es isn't youtuber. it? 7-day heist, maybe even. We've got another guest with us, don't we? He's coming into frame here. Yeah, you could see him first. We gotta do like the Swedish news stuff. We gotta do the Swedish news stuff, like. Thanks, Almir. We've got some cloudy skies right Or behind. you want that in Swedish? Tack så mycket. Så nu till nästa avsnitt där vi har... Just so you know, yeah. it is so insane to think that you do all of this No he visto ningún in vídeo. your ¿Qué suele non-mother subir? tongue. Oh man, if I try to do this in anything but English, I would fall flat. Or on my Russian, face for that so matter. hard. Cool. Nice Okay. having you. Great having you here, Russian Badger. Welcome to the stream. Have you been watching? Have you been tuning in the entire thing? Or did you just finish a heist and came home? No, I was actually listening to the Payday soundtrack while I'm making a different video. Oh, I yeah? would listen to that doing anything and it fits. Like, I feel as if I could be cleaning my bathroom, and when the mark comes on, Christian Bagger. it instantly gets more intense. It's instantly ¿Ese? like, actually, Hostia, I have, like, a 3,6 certain millones de... methodical way of doing things now. But La de for Dios. some reason, anytime I listen to the Payday 2 soundtrack, it doesn't fit. Like, I'll be taking out the Okay, garbage, so- and then Razormine starts playing, and I'm like, feels a little weird. Like Razormine is usually ¿Juega en VR, supposed to qué? be with like a minigun or Yeah. Dallas Qué exploding currada, ¿no? or Que something este like hombre that. hace estos No, vídeos. I just love listening to the Payday. Muy 2 currados, ¿no? soundtrack. How about you, I have been Penelope? watching to answer your question though. How about you, Penelope? Do you also listen to Pero Race? que alguien me diga cómo hace esto. ¿Esto es Garry's Mod o qué es? I mean, I do have my moments when I'm heading off to work or sometimes. ¿Superchat? Just listening Por to the favor. soundtrack and just imagining myself being in the world of Payday. You know, it happens sometimes. Yeah. It's a guilty pleasure, but the soundtrack is kick-ass and it's a big part of the game. No me extraña que se hiciera famoso sus vídeos, porque están It gives curradísimos. this big immersion to you as a player. You know, it's a great soundtrack basically. Cheers. Yeah, I totally agree with you for sure. So, you were saying about them making golden content, right? But not only golden content, also comically large golden content. I think the last year has been crazy for all of us in various ways, but maybe for you extra much so, Russian Badger. You want to tell us a bit about how the past 12 months have been quickly regarding Payday and your involvement in that? Tiene un traje de estos de motion I don't know capture, creo que se how llama. you guys let me put a spoon in the game. I feel like you're giving me way Está muy too bien. much power. Let me slide that in because now I feel as if now that I've seen that I can do it, I just have this gauntlet of power of now I'm gonna ask for a musket and now I'm gonna ask for some kind of horde mode where everybody's Dallas. You're just going up against like 100 versions of Dallas. Day of the Dallas. No, but the comically large spoon meme is so incredibly dumb that it's one of the things that I love about Starbreeze and Overkill is just that you guys are real human beings. Like, you guys are developers that feel Dice like... Dino, Overkill me hace gastar listen to dinero a lo community, you're desgraciado. real people. You're not Aquí a just todos. some behemoth of a developer, behemoth of a publisher Mucho that doesn't contenido. really listen or doesn't Y really últimamente deliver mucho de any pago. kind of ideas from creators. Poca cosa gratis, ¿eh? We happen to have a comically large spoon in the game because of a Vine meme from 2014. If this is some kind of simulation that we live in now, but it has been so great just to see exactly what Payday 2 can become when you interact with your community in that way. Con el 30% I'm que so pusieron glad me you guys compré 4 listened. DLCs. That's Hostias. That's it. Not ¿Cuáles? that you ¿Cuáles? should put a musket in Dinos the cuáles. game, but I feel like everyone Decimos si in son chat buenas o would malas say compras. no to a musket if we could somehow rob a bank with something that has a smooth bore on it. Yo compré el Legacy both Pack of you are content creators, y but in dos different ways, Taylor right? Packs. Because Penelope, you use Bien. Twitch a lot to stream, don't you? Yeah, Los I've trajes been son, streaming ever since, son de lo what is mejor. it now? Porque al final los DLCs los puedes jugar. I think it's 19. Los puedes jugar si hay alguien 18, jugando and en I've been pública. streaming Payday. I actually started streaming Payday at one point. It felt like I've been playing Payday before, but what if I stream it? You know. ¿Y este Ryan Reynolds noruego? ¿Quién es? Thanatos that we actually had here ¿No lo before. has Yeah. He rated me and sent me over like his viewers, like Oh, in get good out. faith, and I've been taking care of them, and like they've been sticking around, and like we all kind of share the same Payday community, and it's a really cool thing to be able to actually stand here as now as well. And suddenly they weren't his followers anymore. They were your followers. I took them all. The greatest heist of them all.
all. No, but I'm truly grateful for everyone sticking around. Yakuza Hater Pack. Charter Pack. No te conozco. Just being awesome. A mí me mola mucho. Everything. It's so Mis favoritos son el de Yakuza, Yakuza Charter Pack y el del pack de los ninjas. Mis favoritos, sin lugar a dudas. ¿Cómo que Payday 3? ¿Dónde? Hubo Payday 3 por ahí. Vimos unas cuantas imágenes. Yeah, so what I always found so interesting is that I've had all these sleeper Payday fans Aquí vimos alguna cosilla de Payday 3. Mira, fíjate en esto, papá. Bueno, ya se vieron cómo lucían los hasters en Payday 3. Vale, esto va a ser uno de los mapas. Este se va a llamar Gold and Shark Incorporated. Y bueno, aquí salen Custom, Dallas, Chains, ¿vale? Y esto es el asalto. Filled with people talking about Payday. So what I usually get on También se veían Twitter los que por ahí. Aquí está. Todos súper recancheros. Me encanta Wolf con sus bridas en las mangas. El outfit de Chains también es genial. Y Custom también. I just logged in. I logged 200 hours in the past week. What did you do to me? Like that type of thing, which I always find so funny. So I always feel like I'm so humbled because everybody else has so much more experience. But you gotta know, I love your game so much. Just characters, bad guys, music, gameplay. I just feel as if there's nothing about Payday that I don't love. So the more that I can share it with people and the more people that start to play it, chat, if you're listening right now, buy Payday 2. That's all that I want you to do. And if you already own Payday, buy cosmetics in Payday 2. That's what I want you to do. That's what Payday 2 Momento promocionado. Hay que promocionar el juego. Compren Payday 2. Compren cosméticos. ¿No? Yes, consume Payday content. And if you have friends, buy them Payday. Buy them Payday. I love that. Yeah. You know, I gotta say, yo creo que recrean los trajes de las fotos con moda. Tienen que hacerlo. O sea, de la cabeza de una persona no nos sale tanta perfección. Tiene que ser de revistas de moda. Ya veo que recrean los trajes. Me pregunto qué los hará regresar en la historia por cómo acabó con lo de la Casa Blanca. ¿Habéis visto La Casa de Papel? Sin hacer mucho spoiler. O sea, en las primeras 2 temporadas ya como que se cierra, cada uno se va donde se vaya, como Payday 2, se van y ocurre algo, lo que sea, que los hace regresar. Bueno, ocurre algo que les hace tener que salvar a un ex compañero. Que dices, ¿estás seguro dónde estás? O sea, no te siguen, no sabes dónde está. Es que estás viviendo tu vida con el dinero que robaste. ¿Qué te hace regresar? Un compañero tuyo pues lo ha hecho mal, le han pillado y todo salir de vuestra zona de confort para exponeros y arriesgaros a perder la vida o que te arresten. Pues algo puede hacer así. Cada uno se fue por su lado en Payday 2 y tener que salvar a alguien, quizás. No lo sé. A mí me gustaría casi más que en Payday 3 pusieran a Dallas como personaje principal, como el maestro, y crean una nueva Payday Gang. ¿Vale? Pues con nuevos miembros. Que el resto de miembros de Payday 2, pues a lo mejor salgan como guiño, como contactos y poco más. Pero el principal que sea Dallas y luego los demás. Pero bueno, es algo ambicioso también, te digo, ¿eh? Compraste Yakuza Charter Pack, la Black Cat Face y Ninja Pack. Mega City Pack. Me parecen buenas compras. Estos trajes parecen del Taylor Pack. Parecen más de los que consigues cuando haces las infamias, que te dan gabarninas y esas cosas. ¿Se imaginan usar al presidente para robar? Que se saquen una historia de que el
presidente quiso robar y ayudó a PAYDAY en secreto. Desde esa posición te pueden hacer la historia que tú quieras. Pueden ayudar directamente o indirectamente a la PAYDAY porque tiene todo el poder sobre los Estados Unidos. Me gustaría que editaras por el nuevo Bane. No el Mastermind, pero igual como el personaje principal. Igual que en Pedidos, es el personaje principal. Can you get some food from the cafeteria, maybe? I mean, meatball, different levels, different difficulties. Porque el presentador, el caster, me parece Kylo Ren. Se parece un montón a la. That's good. We're talking after the stream, yeah. How about you, Badger? Thoughts on Payday 3? What you saw? Have you heard anything? Are you expecting anything? Well, I've seen the photos. Hopefully, can you guys please just give Simon Vicklin like $1 billion so that he can voice every character? Because it blew my mind. Sí, Bane ahora es el presidente de los Estados Unidos. Directamente puede ayudar a la PAYDAY. Es que lo puede pasar. A lo Kylo Ren, es Kylo Ren. Grouse, my buddy Grouse likes to say, there's only some songs that are better than others. There are no bad songs. Es Kylo Ren con coleta. And he voices Bane. Yeah. And he voices the Cloaker? Yeah. What? Like, this dude's Simon hace al final todas las voces en Payday. Coming out of his eyeballs. Like, I just don't get how Sweden hoards all of the best game developers. Like, DICE is there, Landfall's there. You guys just hoard all the best characters. So I'm thinking, if we can have Simon Vicklin voice everybody, like from the bulldozer, el mejor DLC siempre será el jeje. taser to the medic to the basic cop to those cops that carry those Bronco revolvers that hit you like a truck for some reason, even though they suck in every other category. Pero si es que el sonidista, Simon, te hace la música, te hace a Bane, te hace no sé cuántos personajes secundarios. Bueno, en Payday 6 pone incluso la cara. Ese hombre es súper polivalente, no me digas. No me extraña que se lo llevaran para Ten Chambers y siga trabajando codo con codo también con Payday 2. Ese hombre lo necesitan en todas las empresas. Todos los developers de Europa lo necesitan. Yeah. You're gonna give him some crazy ideas to do a mod or something. Cool. Yo digo que sucederá algo que mate al presidente, o sea, Bane, y la PAYDAY Gang tomará venganza o algo así. Casi eso sería un plot twist brutal. Imagínate que termina así Payday 2. I have a few videos on Payday already. I recommend you start with the first one because that kind of explains Payday. If you're trying to get into Payday, you don't really understand it. I don't give the best advice, but I do give a good intro. So if you just type in Russian Badger in YouTube, you'll definitely find me. And if you've stumbled upon a video and it's like, what the hell am I watching? That's the right place. That's me. Se supone que iban a estar 3 horas de directo, llevan como 4. Yeah, you can find me on Twitch with twitch.tv//pinambi, also on Twitter. I would say the best way of reaching me, like off stream, would be on Quiero my ser Discord, presidente, el juego. on my Twitter profile and on Monto una historia de atracos para terminar siendo el presidente, imaginas. No, que es justamente la historia de Payday. I'm doing it more often. Recently I've been busy. Además termina siendo presidente de la manera más loca, ¿no? Le robo el cuerpo al presidente. Getting more and more into Payday, especially with this new heist, Black Cat heist, that I'm falling in love with. Like I love this new San Francisco style area. Yeah, especially shout out to my boy Raz. Sí, yo creo que sí. Loves the tea set in Estoy con vosotros. Que le pase algo directamente a Bane. Además, Simon, imagino que quiera dedicar el tiempo 100% en Ten Chambers. En algún momento. Está ahí haciendo su jueguito. O sea, que matar al personaje no sería mala idea. Para liberar al actor. Yeah, let's get to work. All right, well, thanks so much, Russian Badger. Cheers for coming in virtually through the airwaves. You've done an amazing job. Thank you, dude. Keep those helmets flying. La camisa del presentador es muy yo, Yo podría llevar perfectamente esa camisa. So we can abuse you para que me la critiquen. Before we let you leave. Oh, damn. Based in the form of painting on a shirt. All right. Are you up for the task still? I'll do my absolute best. All right. Well, that's manageable. All right. That can happen. Let's head on over. And let's get involved with what we've got. Obviously, at this point, we have the winner already chosen. So, you know what I mean? You've got a lot on the line in terms of delivering the final. Lo matan, pero lo dejan solo. Que lo traicionen. I mean, it's perfect, sure. It's a masterpiece. Yeah, I mean, you know what I mean. Spoiler. Could you improve Mona Lisa, right? You've got to.
At this point, you've got to. You've got your pens, you've got your cup, you've got your shirt. Show me what you can do. Okay, here we go. Pressure's on. There we go. Another fantastic bit of Esta camiseta la van a sortear después, ¿no? Going on. It's a good Una camiseta además enorme, tamaño XXL. I'm starting to appreciate it more and more. Es muy grande. I'm almost a bit Payday en the emotionally attached to Spider-Verse. it, you know. I've gotten to know that canvas during the No me sorprendería verlo, pero podría ser. It's starting to mean something for me. Lo que me sorprende es que no hayan hecho un crossover con La Casa de Papel. O sea, me parece que están perdiendo ahí una idea que Matt, el modder, se la ha quitado, se la ha adelantado ya. Indeed, yeah. And that's why Merch all the de people at Payday home 3. are the real winners. Yeah. After 10 years of Payday. Indeed. 10 years. Preach. It's ridiculous, man. We've made it through. We've heard from so many people. La primera from all muerte, different la walks of de life, que from está fans, congelado o algo developers. así. Ah. What's that A ver, actually? morir What really no es rings que true me after, muera. you know, what you've got to digest from these past 4 hours? What was the big nugget that you're going to be thinking Bueno, sí, about on the way home? un poquito muerto está. Payday México. I think it's the future of Payday, you know. Getting Eric in here. I know there's so many Payday players out Llevan there. tantas horas en directo que ya están hasta despeinados todos. Están agotados ya, que se vayan a dormir. Están mayores ya. Nailed, you know, setting the narrative scope of it all. The fans out there getting to understand that, okay, so the OG are back. Awesome. They're going to be in New York, East Coast. Cool. New York, big business, you know, Wall Street, all of that. It's going to be... yeah, I'm Tal vez Andrasti es igual la cadena know, 8 de México, ¿no? Digitally, Además tiene miedo de que doesn't Payday 3 tenga matter. el mismo It's all destino up, que right? Overkill The Walking Dead. And, Tengo I think Troy miedo. left an impression on every human being. Si hacen lo mismo que con There's no Overkill The way. Walking Troy Dead, desde and luego his que se irá al mismo merchandise sitio. store, yeah, they Y seguirán both sacando left an DLCs para impression. Payday 2, que es lo único que le ha salido bien de He's a momento. grapher, yeah. He's like any good heister out there, you know. Es que lo que tienen que He haber knows hecho how to directamente turn es invertir that dinero work, you know, upside down and en make Payday sure 3. he's Seguir all desarrollando over the Payday 3 según están sacando DLCs y contenido y estaban en auge con Payday 2. Hicieron un montón de locuras y no le salió de paseo bien. Can we get a close-up Payday on 3 this? ya hubiese salido. Look at that. Mira qué Look at botacas, that. tú. Look at that toe. Mira, mira, You can mira, click- mira click ese, a cloaker. ese piquito Really hard with that. para golpear al cloaker. There we go. Then you disappear. Yeah. Vaya punta. Don't do that. Not yet. Mucho miedo. We're not over. Not before we wrap things up, of course, because it has been an amazing time. Yeah, I think we're over time, but doesn't matter. Son when unos you're having maestros fun. del relleno I think we've had esta a lot of gente, ¿eh? fun. Ni Naruto. I think we've become really friendly during Ni this. Naruto rellena tanto. Aquí estamos todos expectantes ahí a que salga algo de Payday 3, algo más o algo más de Crime World. Esos que van a estar hasta las 12 hablando nada. Que me llamen a mí y hablo con ellos. Once we get home. And get that payday. We do. Ooh, hang on a minute. It's been delivered. It has been brought over. So this is the finished article. Me preocupa que Payday 3 salga con poco contenido. Payday 2... O sea, yo conozco gente que comenzó jugando desde que salió Payday 2 y me dicen que eso no era un juego. O sea, eso era una beta. O sea, era un juego a medio acabar. Y la gente que lo tiene para PlayStation 3, por ejemplo, lo sabe. He's got one whisker slightly Te compras el juego sin smaller DLCs y es que está a medio acabar. small cat fighting accident. That's the lore behind George. And he's got 3 whiskers on each side. Payday 3. Nice hint. Y aún así, en la versión de Payday 3 yo creo que tuvo actualizaciones. Imagínatelo sin que te lo actualicen. O sea, ese juego no... I don't know about you heisters out there, but I would love to own this t-shirt. Saludos desde Perú. Promaster, ¿cómo estás? Long sleeve, yeah. Hola, pollones. Shout out to RZA. Yeah. Me encanta ese saludo. Oh my God. Payday por GTA, no sé, ambas empresas llevan mucho tiempo sin sacar otra entrega de su juego más jugado. Yo no sé qué está haciendo Rockstar. ¿Habéis visto que hoy ha salido la versión definitiva de la trilogía de GTA? Se ve como dibujos animados, pero me sigue apeteciendo jugar a las versiones originales, que se vean bien. Tenían poco bugs. ¿Ya saben? Locked down on the desk. All of the devs, all of the fans, everyone that's made this possible, and Black Molly as well, of course, for making it look so visually stunning and somehow making us look bearable on camera. Thank you. Después de esto no vamos al de Haze. 10 years of Payday. No más Payday de Here's Haze. to 10 more and much more after that. Thank you very much. ¿Ya está? We will ¿No muestran see más? you next time. Muéstranos algo, por favor. Muéstrenos algo.
De vez en cuando recuerdo cuando la Locomotive estaba OP en PlayStation 3. Yo usaba la Locomotive para jugar sigilo. Esa pedazo de escopeta así. ¿Te imaginas que sale ahora Nintendo en su nuevo... ¿Cómo? ¿Te imaginas que ahora sale que Nintendo es su nuevo dueño? Pues saldría por lo menos el PAYDAY 3 pronto. Sabemos que el año que viene tendremos PAYDAY por año, prácticamente. O un PAYDAY 2 que se llamará PAYDAY 2.5 o algo así. ¿Esto qué es? ¿Qué presentan? ¿Qué presentan? PAYDAY 10. Ojo. Eso si fuera el dueño de Nintendo. Un Baby Driver DLC que salga junto con un sistema de conducción mejorado. Por favor. Por favor, eso sería maravilloso. ¿Ya ha terminado o no? Yo creo que ya ha terminado oficialmente. Que hagan un PAYDAY antes de que fueran criminales. Que hagan un DLC de la historia de Wolf siendo programador de videojuegos. Eso sería un juego pues que no me esperaba. Bueno, yo creo que más no va a salir. O sea, terminó ya. Bueno, van a tener aquí una horita. PAYDAY 3 teaser when. ¿Cuándo sale el teaser de PAYDAY 3? Pregunta uno. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Elizabeth ha respondido y dice que fue. O sea, Elizabeth dice que ya está. Nosotros volveremos a publicar cosas en las redes sociales mañana. Pero bueno, en principio ya fue, por lo que dicen. ¿Cómo que ya fue? O sea, a ver, fueron 4 imágenes, literal. O sea, teaser no hubo nada. A no ser que me lo perdiera, ¿no? Gameplay, only gameplay, just gameplay. Nada. Que se han golpeado, que hay solo 2 imágenes. Juego. No. A ver, lo más destacado yo diría que es esto. It's been fun. It's been unbelievable, yeah. And you know, reading like Que no when saldrá. we did the quiz, you know, reading stuff like Esto es lo más destacado. ¿Qué me recomiendas siendo nivel 100? Que hagas infamia. Eso te recomiendo, que hagas por lo menos las primeras 12 infamias. Háztelas. Esto lo mejor. Teaser, 3 imágenes. We've heard from so many talented people. Y ya está, es que no tienen... No hubo más. Estuvo bien, no te digo yo que no. Pero... esperaba algo más. Por mi parte... No hay, es que no hay. No, este es el episodio 4, el legado. Y esto vemos. Que está muy chulo. Hubo tembleque en nuestros cuerpos porque nos gustó lo que estábamos viendo. Pero realmente estos trajes ya los habíamos visto cuando Podrich hizo su directo. No tal cual, creo que el traje de Ala sí, el de Chain sí, el de Wolf no lo vi de esa manera y el de Houston tampoco lo vi así. Que se ven finísimos. Se ven súper bien. Pero no sé, tanto como llamarlo teaser. O sea, literal son 3 imágenes. Sí, el resto ya lo vimos. Directo de RRSS. Y ya está. Se acabó ya el directo, ¿no? Ya no hay ni música. Pues no sé.
Tiene sentido, sale el juego en 2023, sigue muy verde, el desarrollo sigue muy verde. Sí, no sé, ya lo dijeron. Dijeron que sí, que todo este evento iba a ser para mostrar cositas de PAYDAY 3. Pero yo me hubiese preparado un poquito más. Me parece que se lo han preparado ayer. En plan, ¿qué publicamos para el directo de hoy? Y cogieron un pendrive con las 3 primeras imágenes de arte conceptual que encontraron. Pero bueno. Menos da una piedra. Yo me voy a ir a PAYDAY Haste. ¿Alguien lo tiene instalado? ¿Alguien tiene PAYDAY Haste instalado? Espera, a ver, ¿qué dicen por aquí esta gente? ¿Esto qué es? Ah, no, Henry's Hardcore. Ya está, ya terminó. Ahora ha terminado oficialmente ya el directo. Terminó. Oh. Qué pena. A ver, ¿hace cuánto que no juego a PAYDAY Haste? ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde está PAYDAY Haste? ¿Dónde está? Míralo. 2020 fue la última vez que jugamos. El 5 de diciembre de 2020. Y aún tengo compañeros que siguen jugando PAYDAY Haste. Por ejemplo, Who's Lay the Cat, a este hombre o esta mujer, me lo encontré aquí, en este juego. Y todo mi periodo en PAYDAY 2 lo ha sido jugando día tras día. No ha dejado de jugar ni un día. Vamos a ver cuántas horas tiene. Es que es una cosa increíble. Super fan, ¿eh? Super fan. 9.072 horas jugadas a PAYDAY Haste. O sea, y no tiene todos los logros. Le faltan 2. Que me da curiosidad. ¿Cuáles son los logros que le faltan? ¿Cuáles son los logros? Le falta, supera cualquier escenario en el nivel Overkill en compañía de 3 jugadores que estén usando la ventaja suerte del principiante. Para completar este desafío tendrás que haber jugado el escenario desde el principio. Entre los ojos, asciende un nivel en el árbol de habilidades de francotirador acabando con un francotirador enemigo. Y eso como no lo tiene con 9.000 horas jugadas. Por favor. Por favor. Creo que antes de PAYDAY 3 saldrán mínimo 6 DLCs de PAYDAY. ¿Mínimo? Ostras, mínimo. Van a haber más. Tú piensas que por tanda, por así decirlo, tanda de DLCs salen 3. Sale uno de armas, otro de trajes y otro de mapa. O sea, por lo menos 6. A mí me parece que son pocos. ¿Aceptaste el regalo? No, lo acepto después, no te preocupes. Que yo lo acepto seguro. Pero voy cerrando cositas que van quemando recursos por aquí. Vamos a cerrar Twitch y vamos a cerrar YouTube. PAYDAY Haste. Ah, no se ve. No se ve. Ventana específica. PAYDAY Haste. A ver si se ve ahora. Ahora sí se ve. Yo decía PAYDAY 2 este año. Pues es buen año porque hay mucho contenido y aún hay mucha gente. Hubo un momento que apenas te encontrabas gente públicas y ahora se puede disfrutar bastante. Está todo en alto. A ver, ¿habrá alguien online? Jugar con quien sea. Dirgolba, mira. Una partida. Doctor Sexo. Vamos a jugar con Doctor Sexo. Doctor Sexo. Guau, qué recuerdos. Esto es por el especial. Este es mi especial 10 años de PAYDAY. Con esto empecé yo, papá. No recuerdo nada. Está normal, vale. La escopeta. Mira, puedes utilizar hasta 3 armas: pistola, escopeta y su fusil. Escopeta, vamos a poner escopeta. Vamos a poner carabina, la carabina. No desbloqueo ninguna mira, creo que había miras también. Y las pistolas como quedan bastante igual. Vamos a poner la crosskill. Vale. Botiquín de urgencia. ¿Qué más podemos poner? Minas de proximidad, por esa munición. Vamos a poner el botiquín. Este hombre creo que lleva lo mismo. No.
Vale, vamos allá. ¡Uf! Esto sí era un juego. Esto sí era un juego. Eran todos como enanos. Fíjate, eran diminutos. Mira qué trajes llevaba. Mira qué trajes llevaba Chains. Madre de Dios. Se ve muy bien, ¿eh? El juego se ve bien. Atravesar el vestíbulo. Vale. What? Yo os lo digo muchas veces y no me hacéis caso. Se sentía muy bien la acción en este juego. Pero francotirador. O sí, la mira tampoco se movía demasiado, ¿eh? Esto de tener 3 armas es como una locura, ¿no? Gracias, Austin. El de verdad, ¿eh? Un papu. Pues sí que tenía mira. Llego súper tarde, sí. Estás viendo el directo, que te vi que estabas ahí tuiteando. Y mola. Llegas un poquito tarde. Hemos estado comentando un poquito las cosas que han ido apareciendo. A ti, Bane, sinceramente, ¿qué te ha parecido el directo? Las cosas que han mostrado. ¿Cómo se ha sentido? A mí, yo les he visto bastante orgullosos de su trabajo en estos 10 años. Sí, ha habido muchas personalidades de Payday. Gente famosa, que se ha hecho famosa jugando Payday. Por supuesto, todos de habla inglesa. Hubiese molado ver a alguno de los que ya conocemos. ¿Este quién es? Me parecía Alf Anderson. Seguro que son los productores, tío, de verdad. Ahora que he visto los documentales, me fijo más en las caras. Ya se van a venir los directos en celular, guiño guiño. Es que Payday Crane War es mucho Payday Crane War. O sea, tú sabes lo que yo soy con Payday Crane War. Yo lo disfruté mucho. Me hubiese gustado disfrutarlo más. Hubo un tiempo que lo dejé de jugar porque no me iba muy bien en el teléfono. Pero realmente se sentía muy bien. Sobre todo sus fases finales. Cuando ya metieron las competitivas. Yo solo lo disfruto muchísimo. Yo soy fanático de jugar competitivo. Soy muy competitivo jugando esa clase de juegos PvP. Un directo muy bueno. Mejor que el Prime Matter. La verdad es que sí, porque metieron un montón de morralla ahí. En este, si conoces a las personalidades que iban apareciendo, lo disfrutas aún más. A RRSS es directamente, ya lo dije, el youtuber por excelencia o digamos el niño más querido de Overkill. Él es el que crea los contenidos primero y tiene los chivatazos y ya sabe qué vídeos hacer y con quién hablar. Y además hace vídeo con Almir, hace vídeo con no sé qué actor de doblaje del juego. O sea, a él le facilita mucho las cosas y se nota. Pero bueno, también se le ocurre al chaval, ¿eh? Es un buen youtuber. Sí, yo creo que sí. Hola, Marolox, ¿cómo estás? Ha iniciado, ven. Payday le copió a Fortnite. ¿Qué? ¿Conoces el canal de Gorko? Sí, lo conozco. Por ejemplo, hubiese molado que de la comunidad hispanohablante pues hubiesen llamado a Gorko, por ejemplo, por decir uno. Vamos a probar con el rifle, por probar un arma nueva. A Gorko. Yo creo que Gorko a lo mejor sabe buen inglés como para desenvolverse y hablar con ellos. Justilicios me parece a mí que debe ser un trabajador interno de Overkill que va subiendo ahí sus cosillas. Porque no puede ser que tenga esa facilidad para ir sacando las cosas. En sigilo dicen. El sigilo en este... Hola, desconocido. En sigilo de este mapa, en Payday the Haste, era rarísimo. Te detectaban a la mínima. O sea, no estaba hecho el juego para jugar en sigilo. Y no tengo arma yo tampoco para jugar en sigilo. ¿De verdad vamos a jugar en sigilo? No. Yo tengo que usar el G4 Now para jugar. Por ejemplo, Sebas utilizaba el G4 Now. Ahora creo que ya usa
Ya he jugado con el propio juego. No, no tengo ningún arma para jugar en sigilo, chavales. ¿Por qué van andando así, maldita sea? ¿Por qué van andando así? Dan mucho miedo. ¿Por qué andan así? Mira qué miedo. Como si estuvieran buscando a alguien. ¿A quién están buscando? Por Dios, no. Iros. No es necesario armas, solo que no te vean. Hombre, pero si me ven, tendré que espachurrarlos de alguna manera. Vaya fiestón que llevan ahí, yo quiero participar. Maldita sea. Me rodean un poco, Me rodean un poquito. Tenemos que ir al otro lado, madre mía. Malditos personajillos. No recordaba el siglo así, Uy, ¿qué le pasa en la mano? Está como súper roja la muñeca. La han detectado. Nos han visto. No sé a quién. Al Doctor Sexo, ¿cómo no? Al Doctor Sexo la han detectado. Vale, se formó ya. Uno trata de hacerlo bien, las cosas. Pero si les mata suena la alarma. Ah, vale. O sea que era sigilo puro esto. Yo ya ni me acordaba, fíjate. Sí que tardaban en reaccionar, ¿no? ¿Cuánto tardan en salir? ¿Dónde están? Ahí vienen. Que viene hasta la... Ah, es la poli. Vale, pensaba que era la tele. Qué bien se ve, tú. Esto se ve muy bien, Voy a salir fuera a ver qué hay. De momento, nada. De momento están actuando bastante lentos los guardias. El domingo harás un directo de PAYDAY. ¿Queréis eso? Bueno, no estaría mal. O sea, es divertido. A mí me divierto bastante. ¿Puedo subirme ahí? No. Era como demasiado pedir. Si queréis lo puedo jugar, sin ningún problema. ¿Qué pasa ahí? ¿Colocar las tabletas? Colocar las tabletas en los demás cuadros de alarma. ¿Vale? Porque nadie está yendo para acá. Yo creo PAYDAY. Bueno, algo puede haber. Hello from Belarus. ¿Dónde está Belarus? Belarus. Haz un jugando PAYDAY 2. Me gustaría que lo probaras. Ese juego es saltos y robo. No lo he jugado nunca PAYDAY 2, ¿Habéis parado la fiesta ya? Maldita sea, ¿habéis parado la fiesta? La gente. Parece personajes de Garry's Mod, ¿Pero dónde están los enemigos? No vienen, tío. ¿Dónde están? ¿En qué dificultad estamos jugando? O tarda mucho en reaccionar para que te prepares o facilita mucho las cosas, no lo sé.
¿Hay un clocker ahí? Hay un clocker, Mira. Aquí eran muy mortales, Era muy mortal. Hay que tener un cuidado con los clockers. Mira el humo, mira ese humo. Mira cómo se siente ese humo, papá. Míralo. En algunos aspectos ya os digo que se ve bastante mejor, Ese humo lo veo bastante de mayor calidad que el que se ve en pedidos. Y en cuanto a motor gráfico creo que es el mismo. Suelta. Vale, las tabletas como narices van, ¿no? ¿Va bien? ¡Oh! ¡Oh! Aquí los tasers sí que hacían algo. Mírale. Pero míralo. ¿Ayuda? Por favor. ¡Ayuda, por favor! ¡Me tumban! Me tumbaron. Vale, limpiarlo. Por cierto, no sabía que Simon, además de Bane, hace la voz de los clockers. Yo lo leí por ahí, pero no le presté mucha atención. Pero ahora me ha sorprendido, no sé por qué. Se ve en stream. Y bueno, el directo de esta gentecilla, ¿cómo les ha ido? Les ha ido bastante bien. Les he visto muy orgullosos con su proyecto. Espero que les vaya bien muchos años. Porque si le va bien a ellos, nos va bien a nosotros, sección. Y nada, lo más interesante, ya lo vimos. Ahí viene Sirvain. Un Master. Un Master. Lo más interesante fue el Crane War, que ya creo que lo viste con nosotros. Y fue ¿qué más? Sí, las 3 imágenes que salieron de Play 3. Por lo demás, a ver, si conocías a los creadores de contenido que iban participando y saliendo y tal, y participabas en los concursos, en los sorteos. No, los sorteos no, en preguntas y respuestas. Se podía hacer muy ameno el directo. Mola bastante. Lo que pasa es que igual es un poquito largo. Se alargaron bastante, no sé por qué. Rellenaron mucho. From left Poland. From right Russia. Oh. Fine. Greetings. How are you? Y bueno, el directo. No, sección, ¿qué tal el directo? De Overkill, muy bueno. Pues mañana lo veré para el vídeo hablando del 10º aniversario. Perfecto, yo lo veré también. Veré el tuyo. Ir a hacer tareas, perfecto, Dino. ¡Uy! ¿Quién me dispara? Ahora que ha venido mi guardaespaldas personal, Bane, me siento mucho más seguro aquí, en este infierno. Oh, bueno, también salió el episodio número 4, que se me olvidaba. Que también es bastante emocional. Ahora nos queda una semanita de evento, ¿vale? Que hay que disfrutar. Que les ocultan a mi colega. Fuera. Fuera. Por cierto, creo que no había granadas en este juego. ¿What? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? La primera vez que veo un bug en este juego. ¿What? ¿Pero has visto eso? Su planeta le necesitaba, se ha ido muy lejos. Adiós. Al introducir los códigos, ¿lo sabemos?
Que el cuerpo a cuerpo no vale para nada, más que para echarle para atrás. ¿Sabemos los códigos? Estos son los códigos. Fíjate que en Payday 2 sí que los metes, pero aquí ya está, ¿no? Ya los hemos metido. He estado trabajando en un nuevo mod. Sí, te estuve, bueno, hablando un poquito sobre ello. El domingo igual lo probé. Mira qué máscara tenía Chains. Por favor, qué evolución. 10 años de evolución, Ah, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se mueve así? ¿Qué le pasa? Sí, mejor vete. Vete. Qué miedo ahora. Español is the language. Español is the language. Y Dino, ¿por qué dices eso? Si tú hablas español, Dino. Ah, español. It's Spanish people. We are Spanish people. We are. Bueno, I am. Other people are from Latin America. From America. South America. No sé cómo lo puedo decir mejor, lo siento. ¡Oh! Clocker! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Para! Es que dan mucho miedo, más que en Payday 2. Dan terror. ¿Abre la puerta o no abre? Cambio de planes, localizar al director financiero. Vamos a localizarlo. Estará en la juerga. Doctor Sexo, mátalo. I know Russian language, Ukrainian language, Poland language, Belarus language, Daer, and English. Ok. Bueno, ya sabemos cómo comunicarnos con este nuevo suscriptor, Nichor. Me va a morir, me queda muy poquito vida. No, para. Estoy cuando Scarface estaba en las tiendas. Ah, bueno, cuando lo podías comprar, ¿te refieres? Uy, me voy, que me van a tumbar. Además tengo por aquí. Me voy a poner la bolsita de vida. Maldita sea. Solo tengo una pistola, Vale, debería coger la munición. Que no sé dónde está. Ya tengo el director financiero. ¡Vámonos! Ahí lo llevan. ¡Doctor Sexo! ¡Levanta! ¡No! Voy a tratar de coger toda la munición que pueda. ¿Aquí qué hacían? Aquí al director financiero no lo arrojaban desde el techo. ¿Es cosa mía o habían como más movimientos en los NPCs? Estaban como más vivos. Eran más como personas. Mira, fíjate en los movimientos del director financiero. Muévete, caballero. ¿Ves? Mira esa forma de moverse, ese contoneo. Eso en Payday 2 no está. Payday 2 se mueve más Garage Mod. Estoy orgulloso del mod que hablamos y del nuevo mod que he hecho. El domingo, si me lo pasas, me... ZohanNine from New York. Spanish or México. Es España y México. Y luego está el resto del mundo. I'm from Spain. From Spain. North. My country is north of Spain. Voy a morir. Se va a ver a Bane, al verdadero. Al de verdad. Mira, con antifaz. Que pase Nico Bellic en aquella misión. Y he muerto. Lo corro. Ojalá saquen un Monkey Edition. Matiza. Madre de Dios, estamos muertos. Yo, con vuestro permiso, caballeros, voy a dejar esto por aquí. Lo he dejado súper lejos. Y no tengo munición.
Vale, hay una bolsa de munición allí. Voy a intentar esperar a Bane, siempre. Yo creo que lo que hizo son balas. ¡Ey! Váyase. Madre de Dios. ¿Qué? ¿Me han tumbado? ¿Pero qué dices? ¿Quién? Oh my god. Solid Snake me acaba de tumbar. Es un clocker, ¿no? No lo veo, no le veo la cara. Creo que es un clocker. ¡Pero mátalo! ¡Mata esa cosa! Maldito clocker. Maldita sea. Terrorífico, de verdad. Gracias. No, puedes usar los ascensores, sí, para bajar, para subirnos. ¿De qué narices he cogido la munición si no me ha dado nada? Estos ascensores no valen por menos. La acción se siente súper bien, de verdad. Yo es que lo digo siempre, que por ejemplo jugar un Green Bridge no se siente igual que jugarlo en The Haze, que... Muere. Que en PAYDAY 2. En The Haze se siente mucho mejor la acción, ¿eh? Luego el sigilo es otro cantar. Ya habéis visto cómo es el sigilo en este juego. Te da un poco de agonía, pero bueno. Lo único que le faltó a este juego fue un poquito más de tiempo, de cocinarlo bien. Intercambio para liberar. Uy, ¿a quién? Ah, bueno, ese que tomé yo antes. Un poquito más de tiempo. Pero... ¿The fuck? El ninja, tú. Elusivo. ¿De dónde sale el Doctor Sex? Que le hubiese metido un poquito más de armas, algún mapa más, quizás. Se abren las puertas. Vámonos. Vamos a usar los ascensores, ¿no? Como decían antes. Y creo que también puedes subir, ¿eh? A ver. No, escaleras de manos en este juego de momento no. Y ya está. Escapar. Qué sencillez, ¿eh? Con qué poco era uno feliz en este juego. Como suelen decir, quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? O sea, no conocíamos apellidos. Me parecía esto la leche. Ahora tenemos que ir arriba. Doña, ¿dónde va? Bonjour, japonés. Estáis hablando en distintos idiomas erróneos. Idiomas que no son. No, déjame salir. Me he bugueado. No puedo salir de aquí. No podía salir. Era una trampa, pensaba que era un compañero que había entrado ahí dentro. Me van a dejar morir aquí. Y con razón. No, compañeros, no me salvéis. No es necesario. Dejadme aquí, ya tendréis una excusa para PAYDAY 2. ¡Oh! Doctor Sexo, el mejor. El mejor. No hay mejor jugador que Doctor Sexo. Y ya que soy, que no me gusta desperdiciar la comida. Llevo un medic bag, si talas. El coating. Escapar, ¿cómo? Ya me contarás. Sal de ahí. Vale. Ojalá supiéramos cómo. Allá voy, espero no morir.
Ahí viene el helicóptero. Perfecto. Vaya tajito que me he buscado, Uy, ¿y este helipuerto? Esto en PAYDAY 2 no está, Aquí hay una estatua y poco más. Vamos, chicos. ¿Quién falta? Vamos, doctor Sexo. ¡Vamos! Me encanta. Do you have this letter? Ñ in your keyboard. Ñ. Hombre, es que si tiene un teclado ruso, seguramente tenga que poner sombrerito a alguna letra. ¿Por qué pasaron 2 o 3 años en PAYDAY 2? No, porque pasaron 2 o 3 años en PAYDAY 3. 2. Tengo el récord en derribos, Me he caído 5 veces. Eso es un logro. Doctor Sexo, qué gran nombre. Se ha crecido eso, ¿no? Ah, no, espera, anda. Nos vemos, sección. Cuídate mucho. Yo debería ir recogiendo ya, compartimos. No era mal juego. Vamos a ver. ¿Quién más está online? Jugar con quien sea. Con un tal Chilsky del 97. Este tipo roba bancos sin pastillas. Clic aquí. Este degenerado roba bancos sin pastillas. Bueno. Se llama Falsas Apariencias este mapa, en serio. Undercover. Ah, claro. Voy a prometer acción, chicos. Prometo acción. Ultraviolencia se llama esto. Multiplica los daños que causen tus compañeros. Los beneficios de esta bonificación de grupo solo afectan a los 3 compañeros de la persona que recoge esta bonificación. O sea, a mí no me afecta, pero mis compañeros serán máquinas de matar. Os lo dedico, chicos. Os lo dedico. Para vosotros. Pues ya llevan bastante asegurado, Está casi hecha ya la misión, Voy solo. Me siento poderoso. Esta música me da el poder. Yes. Mira eso. Mira eso. Ah, pero que son varios. Uy, bueno. Un dozer. Dozer realmente es lo que vemos en PAYDAY 2. Esto no es un dozer. Oh. ¿Quién es? Además hay una pequeña animación cuando disparas en la cabeza. Y un sonidito gustoso de disparo en la cabeza. Vamos. No te dejas matar, Zohan. ¡Wey! Prometo acción. Esta es palanca. No tengo palanca, en serio. Los feelings, Yo ahora mismo me siento a tope con los feelings. Ya os digo que yo empecé jugando este juego. Me tiran. Y me trae muy buenos recuerdos porque fue justamente el juego que casi me hace comprar DLCs de este mismo juego. Digo, pues qué tontería estoy haciendo. Voy a comprar PAYDAY 2, que ya salió. Y no me arrepiento. No sé qué estáis haciendo en el chat, pero me está dando una risa tonta. ¿Y se me por un entrado? Por esa ventanita cerrada, además.
Entró por esta ventanita cerrada, que alguien me lo explique, por favor. Esa animación están pedidos. Están pedidos. ¿Te entras por la ventana o no? A ver, a ver. Ah, no, has muerto. Se ha tropezado. Oye, las animaciones son top, en este juego. ¿Cuánta munición hay? Todos hemos cogido munición. Somos todos unos shabaks. Nadie quiere poner vida aquí. Y yo hace 4. A ver la animación de explosión, Por alguna razón Zohan está demasiado concentrado matando a todos. En cambio nosotros hacemos... No tengo groserías a un ruso. Sois la maldad, Me encanta. Bien hecho, Hazers. Good job. Vamos a fabricar dinero, chicos. O lo que sea que se haga aquí. No se hace dinero. Ok. Escapar por las alcantarillas. Tenemos 4 minutos para escapar. Perfecto. Muy bien. Además por la alcantarilla como más lejana y más peligrosa de todo. Pero ¿qué hace Winters aquí? ¿What? Además proteger. ¿Por quién lleva la palanca? Yo no la llevo. Vámonos de aquí ya. Pero si no yo... ¿Quién lleva la palanca? Ah, yo la llevo. Yo la llevo. Yo llevo una palanca por alguna razón. No sé en qué momento la he cogido. Juegazo, Juegazo. Deberíamos traerlo más veces. Tinsky, muévese. Tinsky. ¿Qué le pasa? ¿Qué esperan? ¿What? ¿Por qué no se mueven? ¿Qué les pasa? Vale, están esperando el momento acción. Vale, esto debe ser como el momento de subir de nivel o algo así. O no entiendo yo. No era eso. No entendí yo su plan. No entendí nada. ¿Por qué les esperaba? Querían verle simplemente. Qué extraño. No he entendido qué quería hacer. Zohan, ¿has escuchado de un juego que se llama Payday the Haste? Creo que es nuevo. Sí. Nuevo. ¿En serio otra vez esta misión? Hombre, no. Esta misión otra vez no, si ya la hemos jugado. A ver, que no hay muchas más opciones, también te digo. No hay muchas más, pero... Otra vez esta, yo creo que sería... Como... No, McLovin. Alta seguridad. ¿Cuál es alta seguridad? Está Bane también en una partida. En falsas apariencias. Vamos con Bane. Vamos a hacer exactamente la misma partida. Pero vamos a jugar con Bane. Sí, Bane, sí. 9000 horas, El colega este tenía 9000 horas. ¿What? ¿Estaba la máscara de Bush? ¿En serio? ¿De los expresidentes? Vamos a meternos la Bronco. Ametralladora. Vale, la scope. No. Que como que se me repite, ¿no? Un poquito el subfusil. Voy a ponerme escopeta. Práctica de tiro. Aumenta la precisión de tus compañeros, los beneficios de bonificación de... ¿Ves? Esto que lo tenga cada personaje en PAYDAY 3. ¿Sabes? Algo que sea único de cada personaje, que dé una ventaja.
9.000 horas, sí, sí. No yo, un amigo en Steam tiene 9.000 horas que no ha dejado de jugar ni un solo momento desde que yo soy jugador de Payday 2. 9.000 malditas horas. Este balón tiene que ser pinchado. Llegó revólver Óselo, papá. Solo disparo a las piernas. Solo heridos. ¡Bom, bom, bom! Ah, pero mira qué cargador lleva. Si tengo un montón de balas, ¿para qué creo? Vale, vamos a ver si encuentro alguna palanquita. Pero qué máquina de matar es esta arma, de verdad. Eso sí, no quiero heridos, Ahora no los quiero. ¿Eso es un enemigo? ¿Qué hace ahí tan lejos? Esa música horrible. Esa música horrible. ¿Qué es ese country mal? ¡Ah! ¡Me la ha roto! ¡Me la habéis roto! Me la pagaréis. Quería escuchar la canción. Malditos. Me la ha roto un bot. Necesitamos una palanquita. Vamos a buscarla. Ya tienen, ¿eh? Sí, Bane ya tiene una. Cada bala se va para un lado, ¿eh? Esto parece Counter-Strike. ¿Bajan? Sí, sí, bajad, bajad. Pobrecitos. ¿Quiero what? Quiero cola. Guau, chaval. Le haces traducir a un ruso la palabra cola. No, la palabra cola yo creo que le vuelves loco. Lo que quiero es una palanca. ¡Ey, tranquilo! ¡Ey, tranquilo, tranquilo! ¡Ey, basta! Viendo estas cositas es cuando ves que lo que iban diciendo en los vídeos de los 10 años de Payday es cierto. O sea, se siente, o sea, los disparos, todo se siente tan crudo. Te recuerda tanto a la película Hit. La estética, bueno, obviamente esto es de... ¿Cómo se llama esa película de la que sale Body? Ya le llamaban Body, claro. Esto está inspirado, por supuesto, le llamaban Body. Pero por ejemplo, First World Bank se siente mucho como Hit. Están reventando. Esperar a que el taladro termine. Espero lo que quieras. Uy, qué mala idea, chaval. Point Break. Point Break, puede ser. En español le llamaban Body. No sé por qué. Al menos la película en la que salía Keanu Reeves. Thanks, buddy. ¡Uy! Primer bug. ¿Francotirador? ¿En serio?
¿Qué? Que se tira por el suelo. ¿Has visto eso? Me muero, chaval. No, suéltate. Casi lo único que tengo ahora mismo es una escopeta. ¿En qué año salió Payday 2? Creo que en el 2013, ¿puede ser? ¿O me equivoco? ¿2013? Ya pasó el stream del aniversario, ya se terminó, sí. Esto ya se volverá a subir, si lo queréis ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nos ha quitado la luz. ¿En serio nos ha quitado la luz? Tranquilos. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Me ha asustado, chaval. No me esperaba esto para nada. What? What? Vale, eso sí que es inmersión. Pero ni con las VR, de verdad. He temblado, ¿Estás escuchando ahí un coche o algo por el estilo? Zohan cayó en la broma cibernética más graciosa de todo internet. Eso es una broma. O sea, eso es intencionado. Alguien más... Alguien más le ha pasado eso. No puedo subir, ¿no? Ya tenemos comida, familia. Humano. Pero, por favor, déjate matar. Déjate matar, por favor. Aquí está entrando aquí toda la poli. Venga, va. Aseguraos que el agua fluya. Yo lo intento. No sé en qué momento coges la palanca. Yo no me he visto coger la palanca. ¡Ey, familia! ¿Cómo estamos? ¿Os acordáis de esta bromita? De este juego. Son los personajes de Left 4 Dead. El helicóptero de No Mercy. Fanboy Magazine. Quiero leerla. Vale, el agua no fluye, Alguien se ha puesto por delante, ¿lo habéis visto? ¡Oh! ¡No! 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 Lo que tenía atrás era más peligroso que el clocker. ¡No! 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 Ha muerto. Ese pony se ha emborrachado. Creo que en el de Haze los ítems se toman solos. Rarísimo. Tengo hasta un taladro que no sé cuándo lo he cogido. ¿12 más 1? ¿13? No sé qué les pasa hoy a los clockers, que no están muy peligrosos, No les veo muy... Uy. No les veo muy peligrosos. No me han pateado más que una vez. Fíjate que los clockers aquí son peligro, What? Si tú seas.
No llevo nada de munición. Pero nada, ¿eh? Me tumbó. No tengo nada de munición, chicos. Ah, abajo ahí. Y yo debería tener una bolsa también. Día 1 intentando ser aceptado en Discord por Zohan. Día 100, no he recibido nada. Tienes que entrar. O sea, todo el mundo es bien recibido, salvo el que no lo es. ¿Qué te ha dicho? Si te he baneado, o te ha baneado alguno de mis moradores, o sea, yo, por algo será. Hoy mandé una captura de un problema que tuve con el launcher Rockstar. ¿Tú has tenido ese problema? Nunca he tenido ningún problema con ningún launcher de Rockstar, la verdad. Entonces, igual te puedo ayudar si lo reconozco porque me haya pasado con algún otro juego. Pero te aconsejo que reinstales y si tienes otro disco duro, pues lo instales en ese otro disco duro o le des permisos. Vale, suele ser por problemas de conexión o de permisos. Y también intenta iniciar en modo administrador el launcher. Así te ahorras darle permiso. ¡Muérete, por favor! No, suelta eso, suéltalo. Gracias. Sigue todavía. No está. Ah, que llegó a pararlo. Joder, de verdad. Vale. Pero aquí no hacemos dinero, en serio. Aquí solo cogemos cositas que están en el suelo. Cosas ridículas que yo qué sé, que son eres plata y diamantes y tal, pero eso es el coger las placas y correr. Escapar las alcantarillas, no hay más. O sea, en PAYDAY 2 hicieron un gran case entonces, porque realmente no tenía nada esto. Ahora hablando de Rockstar, ya vieron GTA Trilogy trailer, está muy bien. Yo hablé antes un poquito sobre ello y lo que dije antes, si queréis os lo repito. A mí me gusta mucho GTA, yo soy muy fan de GTA, ya me habéis visto jugarlo incluso en Twitch y en el canal secundario. Pero, a ver, ¿cómo os lo digo? El tráiler está bien, porque es lo mismo que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Han remasterizado el juego, se ve bien, luce bien, pero gráficamente veo que como que no encaja con el tono que quiere dar. Gráficamente parece de dibujos animados. No da realismo, por así decirlo. Se ven como muy cartoon y no me termina de convencer demasiado, pero bueno. ¿Que lo jugaré? Pues seguramente lo juegue si lo encuentro de oferta. Pero que me guste gráficamente, no me encaja en mí, la verdad. Sale el 11 de noviembre, o sea, dentro de nada. Y luego las versiones remasterizadas de San Andreas, por ejemplo, no me gustaron mucho. Luego los ports que hicieron en PlayStation 3, una pena. Que eran directamente las versiones que salieron en móviles, pero la adaptaron para consolas. De este Trilogy, la verdad es que no me espero mucho. No lo sé. Tendría que jugarlo, tendría que verlo para deciros realmente lo que pienso. Pero visualmente no me había terminado de convencer. La Trilogy es un GTA con mods. No, tampoco diría. O sea, realmente los modelos se ven mejorados, pero no me gusta el estilo al que le han llevado. No me gusta. Porque en aquella época, lo creéis o no, tratan de darle realismo de alguna manera. Pero ahora lo han llevado a cero cartoon y no me termina de gustar. Vale, ahora voy a irme con la submachine. Rifle, perfecto. Vale, yo creo que es la última que echamos. Si lo dan a precio completo, $70, no valdría la pena. Pero si dan más barato, creo que sí. Zohan, ¿puedes jugar un No Mercy? Quizás el domingo. Hoy no. Hoy será el último que hagamos, seguramente.
Diseño caricaturesco es lo que buscaba Rockstar para mantener la esencia de los juegos originales. Ro, mira con la cara que te mira Zohan. No estoy muy seguro si querían que parecieran dibujos animados en esa época, porque podrían haberlo hecho perfectamente. ¿Sabes? Y no lo hicieron. O sea, yo creo que trataron de hacer un estilo más realista dentro de lo que podían. Y ahora lo han llevado más al estilo dibujo animado. Me pone un poco nervioso la muñeca de este personaje. Tiene rojísima. No sé si se ha puesto a rascar antes de... $70 precomprarlo, pero seguro que cuando salga esté con menor precio. No creo. Pero me parece muy caro. O sea, $70. A eso me haces el juego con los gráficos de, yo qué sé, GTA 4. Házmelo con los gráficos de GTA 4. No te pido mucho. No te digo GTA 5, GTA 4. Pero no tiene esos gráficos. Y con el dinero que ha ganado todos estos años Rockstar, yo creo que podrían haberlo hecho. Y no te digo los 3 juegos. Sácame el 3. El 3 que es relativamente corto. Pero básicamente han hecho un remodelado de los personajes, del entorno, de cómo se ve un poquito. Pero no sé. Zohan, no he hecho la tarea ahora. Ahora me voy. Vale, haz la tarea, que es importante. Se supone que esto es un francotirador. Va a subir arriba. ¿What? Esto no ocurre así en PAYDAY 2. What? What the fuck? Héctor Rojas. Hasta luego, hasta luego. Sí, supongo que se lo digas a ti, ¿no? Ojalá, ¿a cuánto me vendes un chicle? $2. El chicle. $2 el chicle, son muy buenos, ¿eh? No disparen más. ¿What? Hasta luego. Mira qué bugazo. En la rampa. A ver, ¿y se puede subir para arriba por aquí? Yo creo que los taladros tardaban un poquito menos, ¿no? No, para nada, Zohan. Qué tontería dices. Tardaban menos. Más bien, todo lo contrario. Tardaban más. Lo que sí que tardaban eran los enemigos en venir, ¿eh? Por favor. Te da tiempo a prepararte 20 veces. Ya que estoy. A protegernos un poquito de snipers. ¿Podemos? Míralo. Me cruje. Me cruje. What? Tenemos otro. Esto es puntería. O sea, realmente aquí se siente que donde está apuntando es donde va la bala. En PAYDAY 2, si no tienes la rama de habilidades, las balas van donde le salen. Es un hecho. ¡Wow! ¡Que ya vienen! ¿Cuánto tarda en morir? Y va a haber más de uno sufriendo, ¿eh? Saluda a la grasa.
Saludos. Oh. Mala idea meterme aquí. Mala idea. Me acabo de dar cuenta que se me fue el acento de mi nombre. Héctor Rojas era antes, ¿no? Ok, el Héctor sí que lo lleva. ¡Uy! Madre de Dios, aquí te tumban en 2 segundos, ¿eh? Fíjate en ese clocker. ¡Ah! Por favor. Por favor. Por favor. Tenemos que ese taladro, chicos, tenemos que volverlo a ganar. Me quedo para ellos. Ay. Aprovecha el bug. Oh yeah. Arriba, Bane, arriba. A ver si puedo matar por unos francotiradores. Pero bien, chicos, yo creo que este es un buen sitio, ¿eh? Nos llueven enemigos, eso sí. Pero creo que para aguantar puede estar más o menos bien. Sí, yo creo que es buen sitio, ¿eh? Si nos cubrimos entre todos, yo creo que es buen sitio. ¡Uy! Que nos toman a todos, chaval. Matad a ese clocker ya. Imaginaos que nos mata a todos. Ese clocker, solo ese clocker. Lo veo. Adiós, Héctor. ¡Héctor! Por favor. ¿What? ¿De quién? Gracias a PAYDAY 2 conocí a Zohan. Gracias, YouTube. Gracias, Dino, por conocerme y quedarte. Eso es lo más difícil, conocerme y quedarte. No sé qué habrás visto en mí, pero lo agradezco mucho. Vamos instaladito. Bien, ya está terminando. Zohan, no has intentado ocultar tu pasado sampero. Mi pasado sampero. No sé si te refieres a mi pasado de jugar a San Andreas multiplayer. ¿Te refieres a eso? Mi pasado de jugar al San Andreas multiplayer. No he tratado de ocultar eso jamás. He sido sampero hasta la muerte. Si te refieres a eso, ¿eh? Si es otra cosa, no estoy seguro si quiero ser sampero. ¿Se pueden tomar rehenes, policías? ¿What? ¿En serio? Nivel de reputación 109. Especial actual, francotirador, velocidad para disparar. Se supone que disparamos más rápido. Necesitas el servidor. ¿Y qué lo tiene? Han puesto un C4. Han puesto un C4 por ahí. ¡Cuánta presión para un solo hombre! Voy a hacer pantallazo porque, por favor, ¿qué estampa? ¿What? Pero no, que lo matamos, No le peguéis. Los códigos.
de la pistola. En estos directos y en estos vídeos habéis visto la decadencia de un hombre. O sea, estaba enfermo cuando empecé a hacer los vídeos del especial 10 aniversario. 10º aniversario. Era un gripazo. Ya me estoy curando, por suerte. Al favor de morir, el caballero. Sí, se puede tomar polis de rehenes, pero no es como en PAYDAY 2, es como Stepe y se rinden. Stepe. Le dice, ¡hey! ¿Dónde va ese clocker? Ese clocker asesino loco. Está bien, ¿no? Está bien clocker. Madre de Dios. No buena idea bajar, ¿eh? Yo con poco muy bien. Han arrestado a Bane. No, esto no puede ser, ¿eh? Vale, tenemos que subir. No es como que se rindan mucho, ¿eh? Me esperaba que se rindieran más fácil, pero no. Por favor. Ese cuadro eléctrico, ¿dónde le está? Vale, si ha muerto Bane, quiere decir que la cosa está chunga, ¿eh? Sigue hackeando. Seguid, chicos. Este no era, ¿eh? Este es otro. ¡Ah! Me crujen. Cuando compré los DLCs de PAYDAY 2 se me hizo más fácil el juego. Por las armas, imagino, ¿no? Madre de Dios. Madre mía. Malditos ninjas, ¿eh? Malditos ninjas. Me tengo que ir de aquí. Por favor. Ya ven cómo le salvamos. Aquí tengo mi preciado hacker y estoico. No tenemos nada aquí. Aquí estamos vendidos. Ellos es tan bueno que le sacarán una segunda parte. Eso dicen. Pero con el francotirador estamos vendidos aquí, chicos. No sé ni quién me está disparando, imagínate. ¿Ah? Ese de la televisión, vale. El tío de la tele. Imagínate hacer las misiones de PAYDAY 2 con estas habilidades. Es como ir sin ramas de habilidades. Estás vendidísimo. Madre mía, ¿cómo vamos? Ey, tranquilo, tranquilo. Héroe. Mantener suministros eléctricos. Me voy para arriba. Ya, no, vamos a salvar a Bane. Bane ha vuelto. Bane ha vuelto, chicos. Papi Bane ha vuelto.
Hay que tener con ese. Vale, tenemos luz otra vez. Perfecto. ¡Ey, Marco! ¿Cuánto tiempo? Por lo visto, cuando hago directo, tú desapareces. O sea, no lo hago en buen momento para que aparezcas. Y mira que es un miembro infame, pero aparece poco por los directos. Wow. What? No estoy bien aquí. No estoy nada bien. Madre mía. ¡Ey! Bienvenido a la presentación de PAYDAY. Pum, gameplay de casi 1 millón de minutos. Ahora fotos de PAYDAY 3 y pum, 3 fotos de personajes. Ahora solo gameplay. Pum, 7000 minutos de gameplay. Adiós, fin. Ese es el resumen. Baitino, me gusta. Madre mía, que se tira aquí de algo. Suelte esa escopeta. Peligrosa. Suelte todo. Madre mía. No recordaba tan complicado este juego. ¡Madre mía! Vale, ¿ha ido alguien? Vale, están en ello. Vale, cada uno por un lado. Yo creo que tendremos más oportunidad de flanquear a los enemigos y ayudar. Vale, en verdad debería quedarse uno aquí arriba, protegiendo. No sé si será posible. Porque siempre te intentan dar a ese. Oh, no. ¡Ven, levanta! Vale, está cayendo aquí Bane, Bane sin sus habilidades. Hombre muerto. Ostras, hay que levantar a Bane ya, Nadie quería levantar a Bane. Estaba a 7 segundos. No. Vale, que hay que saquear eso, Pero ya. Aprovecha para jugar. Bien. Estoy concentrado, pero de verdad, ¿Me habéis visto así de concentrado alguna vez jugando PAYDAY 2? No, porque llevo estoico. Me pregunto qué pesará ese NPC si fuera real. O sea, están en una balacera. ¿Qué build de doble usará el NPC? Y no ha muerto todavía. Bueno, necesito munición.
Ya han vuelto a trolear. Ya hacía yo, ya empiezan a aparecer los francotiradores. Aquí siguen haciendo movimientos mientras están muriendo y nunca sabes cuándo han terminado de morir. Cuando gritan, se supone, pero... ¡Los códigos ahora! No le peguéis mucho que lo matáis, ¿eh? Sí, me encanta la estampa, ¿eh? Si me puedo subir. Mira qué estampa, mira qué estampa. Estás gritándole al pobre hombre. Que parece Houston. Ya ves, si el PAYDAY se actualizó, Zohan usa una skin. No tengo PC y no tengo tiempo para jugar a esta mierda. Estoy jugando a PAYDAY 6. Se nota. PAYDAY se actualiza y está jugando PAYDAY 6. Este stream de aniversario me recordó a lo que hicieron en la presentación de la parte 6 de JoJo's. Solo pusieron un PNG. Realismo. ¡Eh! Percuteador. Más francotiradores, pero esto es una patada. Mi rol aquí es matar francotiradores que no los veo. No veo francotiradores. Mantener el suministro eléctrico. No estamos haciendo nuestro trabajo, chicos. Somos un fracaso. ¿Dónde se ha ido? ¿What? ¡Socorro! ¿Se no ha muerto todavía? ¿Qué está pasando? Tengo miedo. Puedo hacer un mod de ¿qué? PAYDAY por John Wick mencionó ya que no hay un lápiz de melee weapon. ¿Cómo que no? Hay un lápiz. ¿Sí que lo hay? De hecho está literalmente el lápiz de John Wick. No lo llaman así, pero está. Por lo menos sale más que en la película. En la película no sale el lápiz de John Wick. Hay una escena en John Wick 3, creo, que sí que lo emplea un lápiz. Pero ya está. Vale, necesitamos salir de aquí. Cuanto antes. Están muriendo todos. Están muriendo todos. Estamos muriéndonos. Vale, no sé si voy a poder salvar, ¿eh? No sé si voy a poder salvar a la gente. No lo sé. Espero poder salvarlos, pero no creo poderlo salvar. Es más, no me creo ni poder salvar a mí mismo, imagínate. Está solo Blowweth. Y estamos ya con el último, ¿eh? Bueno, aprovecho y os leo. Hola, Zohan, ¿cómo vas? Pues muriendo. Estoy muriendo. Pero sano, estoy sano, estoy cuerdo. De momento. Bane está negociando. ¡Vamos, Bane! No sé si podrá hacer mucho, ¿eh? Hacer esa máscara. Saca un mod para quitar la mayoría de los gráficos de PAYDAY para computadoras de baja, ultra, mega, super y gama. Estoy preparando un vídeo, que lo sigo diciendo. Llevo como 2 meses. Tengo el guión y no veo momento de hacerlo. Que además me coge el PAYDAY y me saca un evento de 2 semanas como para ponerme yo a hacer un vídeo ahora. Es súper difícil este juego, ¿eh? Es que además la multitud escasea muchísimo y por más fuerzas que tengas se queda igual. Mira Blowweth, está acojonado. No sabe qué hacer. Está con la misma arma que yo y no sabe qué hacer.
haciendo tiempo. Mira, como le maté el clocker yo ya. ¿Saben algo gracioso? Me va más rápido el Batman Arkham City que PAYDAY. Está muy bien optimizado. Eso sí es un juego. Ah, ya me iba a poner a hacer un mod de el lápiz de yogur. Ya está el lápiz. No te preocupes, no tienes que hacerlo. Yo tengo 2 GB de RAM y un procesador de 1,79. Ya, pero el PAYDAY me corre a 10 FPS. El PAYDAY yo no sé qué tiene, y fíjate que es un motor gráfico súper antiguo. Eso es que está mal optimizado. ¿Pero qué están haciendo? Ese parkour loco. Está muy mal optimizado. ¿De dónde van los enemigos? ¿Por qué pasan de Block West? Está muy gracioso. Me va a forzar. Me va mejor el Forza Horizon 4 que el PAYDAY 2. El PAYDAY 2. Con mods de optimización. Y cada vez pesa más PAYDAY 2 como para ir bien. Después te mando una que tengo con el Rockstar Launcher. Hay que reiniciar eso, Blow. Mata ese último. Uy, ese último. Y justo aparece rehén, chaval. Y justo aparece rehén para liberarnos. ¡Duerme! Dice Morlox. Nah, yo creo que lo vamos dejando por aquí. Quedó un directo larguete. Ha sido completo. Me ha gustado. Me lo he pasado bien. Me lo he pasado muy bien. Y además nos hemos puesto a jugar un juego que llevaba literalmente un año sin jugar. Dormir, eso se come. Nada, yo creo que hasta aquí. Esto está perfecto. Justo aquí. Le ha metido un mochazo a un compañero. Justamente en el momento en el que podía salvar a alguien y salvar la partida. Eso es por correr prisas. Nada, nos vemos muy pronto. Ya no habrá más evento, salvo lo que viene ahora, que sigue siendo poder jugar al globito. Y luego se verá quién es el ganador, cuál será el traje ganador para el final del evento. Nada. Nos tocará hacer de vez en cuando algún directo sobre el estallador de globos, hacer alguna build y alguna cosilla. El domingo seguro haré directo. Mañana no lo sé, yo creo que no. Igual me tomo el día de descanso. Y nada, yo creo que esto es todo, chicos. Nos vemos en el próximo directo. Un saludo, cuidaos y hasta pronto.